Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whai ele atina e leli i le fale e ngaluru e fua i la tau e atina e. A whai ele leo leo leli i le a ai e mata la fua o le na te leo leo ina. E le au ngai an te utou o na tula i le tahao lava. Ma whaatu ai o na mana wa. Ma ai le mea ai o le tinga. E whapea na watu e i le moe. E lana pele. Le tamama manai. Ia vi ia lo swafa le nei tai hao. Mua me o mora mātou. Alanga lo vi inga ma. Whamanu i lo swafa sili ese o le swafa sili atu i swafa o malava. Wa mātou ai manu sa ai maamalia le nei tai hao. Ono lo walofa o mātou o ria i le nei tai hao. Fau wa mātou le fale mala loto fia i o loto ale nei tai hao. Mātou vivi ante oe mwhane nei ante oe lo mātou atua. Ia o mātou wifo i luma whapea atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua mamalu o le atua mamana. O le atua e pa ia o le atua silisili ese maramatau tia. O le atua i fo uma ia i o mena e whaia le ai lava ma se tu sama oe e pule hau oe i me malava. O le atua oe mali e manao i me le lei malava. O le atua e soi fua ma le babau e o le whaavavau. O le atua e la e le vi ingon wa malo le atua o e pulpulu le matangu fie ta maa whaafte tele lau mea lofa lau la foua mātua maua le fo i tahi hao whaafte lo lofa wa tai ma bol mai le fo lau ngana tiro le nei tahi hao sing sengi le ro ma le fo mai tapa au ma inga wa na whai fo i whangu ngana lei wa au na whapena mātua wa whiala ma le fia
o le mātou pese whaaftai lea ia te oel o mātou tua. Te mā lau pule lea, whaaftai ue whaapoponea so fōlo lātou sui fua. Ia mo le mātou ni yola o mātou o li elineas for railes for wha ia so au kuso. Mātou wholaunga o le nei tu sanga. Te mā whaaftai le malanga o le niwa yaso mai lona amatanga. Ia o le nei o mātou tini tau no. I le aso mo le muli o aonga nei whanau o le niwa yaso. Ia o toi aso fo i o ngaruenga i lantou le ngarulue whai unga vai aso te tasi fo i lava le vi inga i hantu oi i mea uma wai whaia o le mātou sabalinga o le nei aso tamā alofa mai matau taili mātou fo launga o whai manu i whai wala whenga i mai le tino ui le whai unga le niwa yaso ia whamaria fo i nei mātou whanau aso mo le muli o aonga nei mātou whanau anga leima leo leo ina lantou le paolo lo alofa le nei yaso whamaria fo i whai wala whenga i pēr malim tamatai whai aonga wa le o ina nei mātou whanau. Ta mā whamaria la tunu pele i Samoa, manu ia te tai o Samoa, manu ia nei o mātou a inga, manu nei o mātou tangata uma, e le ngata i Samoa, e whapena fo iso e se vāenga re nei lalo langi, i o lo lalama pāpā a wai, nei a tunu New Zealand o mātou nofa mamawai, ia le manu ia oel o mātou tua, mantua le talo, to tele la tō whaatau toria i ngase mai o le tino, tonu a inga, so se mātou ngase, o mātou whatātu mara whātua tua le nei tahe au lo mana wha malolo se pa iatu pa iane pa ifo e whafo si o lo lātou malosi ia e fwoi pele vi inga ia te oelo mātua tua alo whangi ale te talo molu tu molu panga nei mātua tua asin sino Samoa malu maoto malaura nei asam so sino whanga o tau sia i lātou te tōru aina lātou le mawhana whana lo olofa mawai pero lātou si fua laule le tino sili lava i le nganga ia, o mea umalava o le amwhara mātou whaia nea so fōu e mai uli tangata malana e whai lava male wha maoni ma ia whaia ina ia fo i atu vi inga i atu oi ai tu mau e pēra mātou whaatawaa. Ta mā, si e whamaria mai e le tautua Radio Samoa nei aso a toa ua mātou wole mātou pala au i nei mea malava e ala swa whamana malo Jesu Kiriso lo mātou ri mora mātou whaaola. Amen. Pepe,
matai le tua ole vi inga langina la fai pesel ko risi fa ya o ngai Samoa. Le tau tua mo le Samoa ta tonu ia le tu lai ono. In this update, police say there are still things to piece together after officers fatally shot an armed man outside Auckland's Sylvia Park shopping centre. Officers pursued him to a nearby intersection after he stole an air rifle from Penrose's Gun City about 2 yesterday afternoon. He fled on foot, holding the firearm, leaving his car stranded, and was fatally shot by officers outside the mall. Police have confirmed he was on bail, but don't yet know what the man's intent was. A young girl needed emergency surgery after her parents failed to give her the antibiotic she'd been prescribed. A New Zealand Medical Journal article states the parents' lack of belief in modern medicine meant the 9-year-old's minor infection became a life-threatening situation. Emily Ansell has more. The first 2 of 6 weeks' worth of antibiotics treatment was delayed due to her parents' reluctance to give out their address, and it took lots of convincing she needed treatment. The authors say there's been a massive increase in misinformation since the pandemic, and children are particularly vulnerable. Some nurses at Auckland's Waitakere Hospital say they're unable to give patients the care they deserve because of chronic underfunding and understaffing. Health professionals, locals and politicians gathered in Henderson last night to share their experiences. The nurses' organisation suggests the government wants vacancies to be unfilled to save money. A new report suggests the key challenge facing the aged residential care system is financial sustainability. The Westpac New Zealand study looks into how service providers should best position themselves for future opportunities while mitigating challenges. Economist Paul Clark says the care is becoming more complex as people live longer, raising questions of how it will be funded. Most exposed are the standalone providers. They've got to look at how they maximise operating efficiencies to help close that gap and keep their head above water. That's news. In sport, All Blacks coach Dave Rennie has gathered his first 5 options together to explain why he was calling Richie Mo'unga onto the South African tour. 5 number 10 contenders are now on the roster. Rennie wanted to explain his rationale, especially to Test incumbent Ruben Love. Ruben was saying how good it'll be to have him in, a chance to learn. At the moment it's been in Ruben's jersey and he's going well, so we're happy with that. But it'll be good competition. A bridging proposal to save next year's domestic league has been presented to Netball New Zealand by sporting entrepreneurs Ali Williams and Anna Mowbray. And the Roosters have leapfrogged the Panthers to the top of the NRL league ladder on 38 points after a 12-6 win to start round 24. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Ele swafa maramalolo tātori whaolo Yesu Kiriso mo mwana o whātalofa mo whaafeloa i whātulima le amatele mana whaaloalo sa mo le atunu pele le pa ia mana malolo whaafonga angara nei tahe au sengi malola vara sui fua manuia. Whaamalofo le atunu ia le wholau whaatulou i le whaafonga Samoa pa ele popo ma manu sa wo o Samoa mai maunga tele se ia pa ia mangoiti whaatulou le whaafonga la whainga ruenga le tua au una tofi re tātu matai langi. Whawhare le manu so se vaenga au kilani manu sila ma so se tawhara nei ke lope a ware tautu aina o le tua malona whiringalo so se kane sia o lo whaatuna pa uli ai manuia le alo atu mo sauringa o le whaunga o le nei fōi ma yaso wha ta lofa nei tai a whau le whaafonga whale tua matausi sa o ama tu matai malo se nuu man whanau o lo whai on tāra whaatasi le tautua o rene sa mora nei fōi tai a whau ta lofa lava tātu ave le mua man whaasangi le tātu matai le langi o lo na lofa i o le fo o moni mai lo tausi fō mana mātu malosi ia ma tātu si le whai e manua le o mana nei tai au tātu iei le whai unga le nei whai yaso la whamai le tātu matai le langi tau tai tāra whalaunga le nei whai yaso ia ma tātu whalau le laulo na lofa o tātu iei le nei whai as whareile se fulu mai wha iei yaso au kuso tāra whalaunga le lua whelua se fulu ma le ono poraka lawe manu le tai au Pere sa mona whianga kan manan tā sa vai luo so sen mai sini o tātu Facebook se ora tasi patea Pato ona nei tawai meni tau tuaina i se pa ele tulas fulu ele tai au nei mano lusu mano se fomonia ngai mana Lange mama lau susunga leo survive ele li malo tawata ai le nei foi asfarile Happy Friday Samoa malo le usule nei foi tai au hei oi ka fe sole mai alva yaso le au ka koi o no fai unga
ia le lofa le Amen. le mo tele tu lai ono si mai la mai mo la fa fonga ole lui tau mo le aso. Lui tau mo le aso. Whaamangalo atu I le isi tangata. Forgiving other people. Mā teio, lona mata upu e ono, o le fuai upu e se furu ma le wha. A wā a whai tau te whaamangalo ina atu, tangata I a la tau ngasala. E whaamangalo ina foi outou, e lo outou tamā o I le langi. Whaamangalo atu I isi tangata, forgiving other people. E ese le manino, ese foi le malama. O le aoa onga le neia Yesu, e whaatatau I le loto whaamangalo. O loo o atu Yesu I le tāua o le tatalo. Ae momori mai ai malana le nei. E whaatatau le loto whaamangalo. Whetalai manino Yesu. A whai tau te whaamangalo I nātu isi tangata. I a la tau wangasala. E whaamangalo ina foi oe e le atua. Ai a whai e te le iloa whaamangalo le isi tangata I ona sese. E le whaamangalo ina foi oe e le atua. O le aoa onga manino lea. Toe mala malama a Yesu. E whaatatau I le tatalo. Whetalai manino a Yesu. A e whaamangalo atu le tangata I ona sese. E whaamangalo mai oe e le atua. Ai a e leiloa ina whaamangalo le isi tangata I ona sese. E le whaamangalo ina foi oe e le atua. O lo mo mori mai e Yesu, lana aoa onga e whaatatau I le loto whaamangalo. I to tonu o le tatalo na ia aoa o atu. Lea e taua, o le tatalo a lea li. O le anganga a toa o Yesu. E whaapei ona e tatalo yaso uma o lou o langa. Ia whaapea foi ona e whaatino ina le loto whaamangalo. I yaso uma. I taimi uma. E tā ua. Lou loto. Ia le lei lou loto. I le vāwhe so ta I o oe ma lou tua whawhine. Le vāwhe so ta I o oe ma lou uso. Le vāwhe so ta I o oe ma lou tua ngane. E mana o Yesu. Ia e whaia le ola loto whaamangalo. I yaso uma o lou o langa. Se wa ailai le manino, ma le mana malama, toi whaingo fie o le aoa onga le neia Yesu. Whaamangalo atu, whaamangalo ina mai foi oe e le atua. A e le iloa whaamangalo atu. E le whaamangalo ina mai foi oe e le atua. Sa moe, ua whai lavasi sawa. O le ola tau I masui. O tangata sa moa I ne Yesu. Ai maisea, I to tonu o e kālesia. E tatalo whaatasi, ai le loto whaamangalo. E pepese whaatasi, ai ola tau I masui. E
Tāpua I whātasi. Ai ola whau leanga I le isi o na uso a tangata. Ma naia le fina ngalo Yesu. O se ao a onga tā ua mō tātou uma. Ia eidoa whaamangalo atu. Ona whaamangalo ina mai fo I lea o oe e le atua. Ai a e lei loa whaamangalo atu. E le whaamangalo ina fo I oe e le atua. Wasawa, le ola tau I masui. Mafua I le ita, mafua I le ola fia pule, ma le ola whaasausi. I le nei fo I aso. E mana o Yesu, ai ape a se I e whaamangalo ia, I le isi tangata I totonu o lou fale whai ngārua. Ai ape a se I e whaamangalo ia, I le isi tina I totonu o lau e kālesia. Ai ape a se I e aluia, ma whai se le lenga, ma whaamangalo, I lo uso, I lo tuangane, o lo tua whawhine. E mana o Yesu, ia tātou wola, loto whaamangalo, I aso uma o lo tātou wola. Ona whaamangalo ina mai lea o I tātou, e lea tua a lofa muti vale. Whaamangalo ia, I le isi o uso a tangata. Tātou te tālu. Lea tuai. Whawhetai o lo finangalo. Ia mātou wola loto whaamangalo. Ona e whaamangalo ina lava lea o I mātou. Angalelei mai ai whi auma ngā luenga o le nei aso. E tonu malelei ai mea uma. Lau lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whao. Ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Mata utia lava oe si ia elo uloto ia vi ia oe e mata utia lava oe mata Mata utia lava oe O te ifo tapuai I lalo o a ao E mata utia lava oe Mata ngofi
maoni oe e tonu mawha maoni lava oe Matau tia oi o le pese mana vai pese le Peace Chapel of mai ai ia ale tātou lui tau mo le aso le nei foi tai au le tawurunga foi o le proklama le nei foi yaso fa te tele sunga fa fengainga Reverend Eddie Sonengafa mo le te penaina o tātou lui tau le tai au mo le nei foi yaso a toa sful fitu la utia le tulai ono le proklama maro le tai au au na te te fa longa le Enterprise Motor Group manu kau nei minute ia ona fa pa o lo le tātou musika fa fi ai o le nei tai au ka ko ile fa unga le yaso ia fa malu au fo le tino na lu tu te manga wenga o le nei foi as for really fa malu si mai fa ka ko yaso fa mo le fa avno mai so taimi mo le tātou proklama a reto o le ola so pastor la fa ko pa te kwata fitu le tai au nei o le tātou malu le tai au fa le nganga na te lunga ile nei foi yaso today in history tātou va ai po ani mena tupula so fa o kuso ile tele to sanga va vai ole tai na fitu ile tai nei mal fa pongo telefone ngal Britania por klave mata na tai au se tātou va ai po mai lunga na wala nei foi tai au fo Talo whaare ta avale lungo tātou au wala mai tau watu mana ia lava o lea saunga le mu le lei. Le ai mas whaalawe lawe tau ta avale le nei fo i taimi o le tai au ia ma o lea fo i makua i ki lia ma le lei le traffic mo tātou ave ta avale tau o lea. Manu ia te le lava fo i le amtanga o le nei aso wharaile lea ua sfulvale minute wa te ai le ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the Ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Ma'o, Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tala maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Like I'm told they tell the tower they for time I want to fight over there so time to ye tamaki makoro au kilani no faga fa sa longa radio sa mo se fulu lolo e malu lu nei time ole time winga fa mo wino tower le so la fa solo ina awa o pu awa ni so baingo au kilani fa solo lang le ni so time pa o timu mama ni so baingo au kilani yangi maria ma sa vidi ma sa fa solo nangi mai saute ni so time la fia na nei se fulu badu ba lunga na o e malu ole e mo tato e nei fa for rail tai au pe audio la fa solo na awa lang de le taus fuluono mo lunga malu lu pa mo wina mo au kilani da so tai ha o le bainga yon tuatu da so sa na lang de le tau na va so fo lo mana ia so fua lang de le tau fa si malu lu fu tonu fa solo na lang de le so lu ma la so lu ma la stofi or va so lu ma na ia tu fa mo bongo tu ina mai na vai tau de nei fo i tai au fo Faiste fo fuanga ta pena ilo ainga mololonga. Tala no ilo ainga ile mea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu au meta o ese no fuanga saunga lemu, ma fa nga se afianga o lolonga o tuanai. E fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo ainga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. I lunga o upenga te failangi. O lo saunga lemu i taimi o lolonga mamafa. O lo yo lava lima. Leone High School mai America Samoa le mo tasi ma le mo lua talaina fa fi fianga rede Samoa le foi tai fo le tunu aga tuta manga wenga o tai ao malo lava usu. Alol fa malo losi o marka ko ya soa. Maria faiva. Para nes for radio pesele mo. Follow
tasi lua tolu fa. Lua se fulu ma le ono wa tere tu lai ono. Whatalofa, programa nei tai au panga o malabo tana whiroa nei tai au fau. Le ngata mai mo mai lunga Facebook, mari YouTube ro Samoa. Tatou whatalofa mai tana programa nei tai au fau. Ma lo la versi fu maruia. E nei tai au fau. Tatou lo whafonga tasi lima vitoru amo. Ia male wha mo tasi o ono tasi maltasi Samoa. Whatalofa nei tai au fau. Vi ere lofa le tua bolo tu sui fu manamata manosi. O le mea lofa siri le alea tua mo tatou nei tai au. O lo sui fua. Mora mato wola. Tonu sa isi sin tō whāna pō mo moe. Ia ule au lia mai nei tai au. Oe maa tātou uma. Vi ere lo fole tua o tātou mawane. Ola fau nei tai au fau. Hallelujah. Ia o maraka ko pai aso. O maraka ko pai aso. Ma lo whaftai le tunu le malanga whatasi mai mali tāra po kalame. E le nefo i tai au fau. Tari mai tono lo maota. Tono ta bale. Tono whanwhai ngā ruenga. Ia ma kongo la pasi. Wai ko kere la ave pasole. Ar mele ke rongi on ko kera la pasi e feo e manga ya la ko ka mai le ki o pole le fa fong bel po kala mele ta mele ta ya manuia fa nga malanga fo yo le fa pena o to au yo lo el saunga le bole te no fe malanga ba nga se o kilani mani usila ne fo ta ya ole anga to la tunu o fa nga palota ila so fito november tele ana ba nga ole a fa ma ta lo wat tu yo ta fa ta po kala me ia ona taua tele le vaenga mo tātou aso fito November te usanga nei whainga palota na New Zealand wa o montala nol po kalame le neiva yaso tulango ele Paul la tamai parti wa whapena ona si tia la to support parti wa pa u lalo support parti wa tu le mai ono whaima King Makeup te o marama lope a whape whail palota nafi ia o vaenga o malavara na o le facility tele ala al taimine nei Al party le opportunity party. Au tele o loa wa pea no fa longo initially poti na mo walta po kalame. Ele mafai ele party le o nga lo fa tasi ma se party e yaile ia New Zealand First. Ba fa se mare one St. Peters. But looks like lau tilo policies a party e lo. Opportunity party ba New Zealand First. E ia policies lau tilo e tutusa. Ia peo ngatasi foi. Ia peo nisi o vaenga na mau fo po kala men po. Ele isi fo ila leo po leo ua fa la wilo fo ile le taunu unga nei ai. Ma ole la fo ila o tau tilo fo ile o la o ye fa mtalanga ai mai sela fo mai tai le party le opportunity party. O la o ia fa matona ia tal no fo ile nga lulu fa atasi la ia male tai fo ile New Zealand First ile taimile ni o tapena toi mo le fainga palota ile tilo fo ila anga ino fo ai ton pe anga fa apela o le unga o le pole ana po o le fa unga na palo ka kelele ai o lona winga e mautino ala vala opportunity party o le a kule o nga kukongu o ina tonu a elo ai a fa apea e au le opportunity party ile tamatau e mautino ala vala o le coalition la po le fainga malo e tulai o le vainga tamatau a fa apea fo ye ke bo fia alu ile tuanga vale ye mautino ala o le tuanga vale ye o le a tulai mai e tau aveina ia le whainga malo, i le titilo ia i taimile nei i whai ungo palo taia. Lima su fitu no fo le coalition lava lato ia lo ia i taimile nei, le kai onga lava no fo ia mal whainga malo i tono le o palmene. Tilo fo ila i le tutawanga vale le vaenga lo ia i le Labour, ma le Green, ma le Māori, ia e le ma whai fo iona atoa lato no fo nga luma i vala ia i taimile nei, se ia vanga nala ua sau i tutonu ia le Opportunity Party. O nga mauki ngō lo la lea, ia ua i lo po fia tonu o le ai po o ai la le whainga malo o le atula ita ia but ia ke au ia so far i whai unga lava o ngai polls e mai kusa o le a King Maker i ia le Opportunity Party e pei ona tātou tilo fo ile iai ia pate whato ai lo ale unga foi i le a palo tele ai o le tūlanga ia i pāki kai kasi wa o manga rule out mai foi e le national lato ia lato tele ngā lulu e foi ma le Opportunity e whapena foi le leipa lato ia ona o le ese esenga whese ngai policies but whai mai le kali le tai Opportunity Party o vaenga i o porokiki lato but we will find common grounds e mawhai e onga ngā lulu pe a whapea umai fo le whainga palo ta o tūlanga le o le ai so o le anta atuana na mo le taimi le nei pe ona maua le porkalame e le lo tanto po le tala tai au ia ma le ngapa yaso ia ma le masinga fo ma le ngatu ia November le whainga palota ia o anga i o mo porokiki ma lato fo i ka longa lo ka aloi o le ata atora na pe ona maua le porkalame so o le ata ato vavai pea
o lo fai ama release mai a pose o vaenga ye ta mai ta to po fela li fa ele tu no mala to support man tu ele o tanga ta mo ni sira le siningia pa o te me fai po e am sal penga se afe ile kai mele kai mi ya e ta mai ta to se ta fa tai le tu lango ele lango ina o le party male party e tono ni sila o alo mo fainga palota mal tar fainga palota fa mo le taua ni la lo fainga fa tem karasi taua lo leo ta to uma ia o tato sao fo na mo filifilina io ta io New Zealand mo si fainga malo tu da mai pa mai fainga palota la sfitto november ta o baile restala fa mo mole aso los fuli mo topa fa ngata restala fainga palota le nei tato yai so ton faile restala le o nas ta to ia pitanga manua le tate le vai ngo fainga palota ngal man ala to ia pitanga maori tu sala to e falla to fit feeling pe castle la to vote ilalo le lola le general election ia pe ola to ilalo le lola maori o le feeling na la to e fai e se mai na ta to io ka ko e kasia le lola le ka ke palo ka ia maori la e fai la to feeling ele fainga e alu ke palo ka o lola maori ia wala to tel ta to e foi e pito maori ya fai feeling al tanga la to la pa wan no al fai palo tam sa al fainga al palo tam ba le lei e fo i o te le rope ni sinda ye Silver Park na fi ala ti lo atu ile ba ngale pe sia ka ki fanga le nga kupu mai il pe ko ngule mata tia fo ile me tupu fo ile o lo fai su ngal terminate tono lo te falo le pe na sa ole nga yo ngan fai le ai on memonia so se mea yeise tangata ua masal biela au malosi ya wa ki kilo la tangata le ngaru ngau mai le le fana mai o ile fa le fata ila au malosi ngai Penrose ya le foi ki kilo ka la ila lo le ola foi la lo va foi le o le a foi ola ila lo pe o ke lo la ye va yes ya la lo va foi le molte ka ki foi le men ko poli ia tau ia a tonu anga whape fo ilele o ia se mafua anga pole o ia se mafua anga o ilona mafau na lai o nga o ile whana o kalkong fo ile ai se tūlanga o le a sola ai fo ia wamana tuanga nga o i mai Penrose ia whai kam whai leo fo ilele ai sola aluanga i o i pakuranga ko e fo i mai o i pakuranga ia mantua la o leo fo ina whao ngale helicopter leo la tau ia mat whai le vaenga fo ilele o spike singunga awala ina ia kamo whai whaakule ka avale wa le la se mafua anga fo ilele a masalomia pe anga le sola ia ai onga wale mafai ang ko alo ka vale le lang ko o kui o i Mount Wellington ia wo kia ka vale ai mo e anga i tsono le o le taulanga fa tau i Sylvia Park ia o le ala fo ina faile kam fai fo ile le fo ile le sulang pat o se sulanga e fa inta fo ile le fo ila to ia pe afa pe o la ia se a penga fa pe se tangata ia tau ia fe lolo pe ana fa pe o se naifi ia wai mafai ya onga ia tactics le la to e restraining tangata fa pe pat se sulanga la va se la o malos e ui ele o loa po ia ngi pulu fanga i kokongo pe o le ale sulanga ia pat o le u mia ma le sola fo ile ia o se sulanga wa ia ke au cafe ilo ma fau le la wa inga maliu pat anga fa apenge alu ma fa pa fo ile la au le ngai ma fanga ngisi o le e fe wa i makawa ku ia ia cha o se fa lave matua sili ona te le tunga no o ia pat o le lava la ma tawina ia o la fa solo ia so enga fo ia le ia po le tonu le ma fanga e penga ia ngi ku ka ku ngole fanga le nga sola mai tasi le mai nga no no fo ma fo ia pe fa pe ia na ngoi mel tanga te fana mai o falele I mean okay yo se fale e fa tawini la malosi o te le lo pol mea o la malosi e loka i se va nga fo le se va na bo watu tanga ta fa pe o ke manga o le la au le ta para la sene va nga fo le mana be fa fa ta malosi e rifle wa pe o te lo nga la malosi le fa na le na so lo marga ka le por mela nga la kurka ka i o ile malele mautino el kam el va nga le fa ka wala malos o ska ka la e sa o la manga me se la malos por
po do ko ko e fa fa pe fa kai pe ya Yeah. ya la ko lo mo mala mo lo mala ko ya pe sa oil facility le na ke ro pe ngai ni o ku kau ia mang vai fa pe na ya le wa ya o le me fa le sa ngore mo ta to le community ai lo ska ka wa fa pe na onda masal bie i la malos i le anga fa ya o se whakarekari po le ale ungo le susu ngā leo lo whai wala o sinia po se pena saola ngai o ngā leo lo whai pea ia le mena tupu au ke o pe ngai ngisi Silver Park na fia tulanga na sa isi tasio wo se mato e kale si whaka ko e alu ale o si uso fo ilele o ngā wo umi fo i ota oto i ngā sanga soltino whaka ko e alu ale o si lo makua asia kui o Silver Park ia ai whai mai sitina ia o se experience e se fo ilea mo ia le kilo i leo le vava ai fo ilele maka le kaimira kulinga lea ma le lua kuku ia o langa ko akele witnesses fo isa iai ile na fo itai whaftai le tua i lo ulotu o ngai le iai ngisi fo ia ngalawe vea ile tūlanga lea ia o tūlanga na Silver Park tātara no le si tae au i le suide o le leipa le na fsiringia le pena saola na mena fai ia le ala o mo mali tonu saoa o whako ese leo e le isa o le anga sa o nga yo inga vacation na whai o ia mana tō fo ia tua inga ia na whai mai fo i lava fo i le minister o leo la tō ia police commissioner ia whapena fo ia le police minister ia Mark Mitchell la o lava ia sa o la tō fo i lea i le fia o nai whapea ua short notice le whai loa inga o le taimina alu ese ai fo ia ma tu ule ingo le sunga ia nai tu e avea ma sui tau wā mai le pātia le au le la ua wha maongia le malava lai le taimile nei ua le tele fo ilea ona o le ua whamaunia ele ai o langa kalangoa ia le sunga ia nai tu i longa manager fo ilea a ele i kai anga o le taimile ana alua iloa i maavelo na ingoa tu tonu le pātia leip so o lala ua au mai ele whaatu e senga fo ilele ona ua se la le whaamatalanga o lea ua au mai le lautele ia ua manga kua le tele fo i o whawhatala sao tātou whaalongolongo fo iai o leisi tu sa tultulu loa manatua e o lava fo ile telefoni wa sa ele investigation e o al telefoni le sunga ya na tu yang ka fia fo a le o to fa mtala o mo fo fa manino ma ele staff ele ai ma se vaenga na yai tal noanga o yai se tulanga fo ile le no masalomi ai ia le au mai e la na sunga o vaenga fo sanga luel mtanga luenga o le e aveanga i o le tu le pai pe o na masalomi ai so fa ftai o le fo ia ua ta atia mai fo ta otonga le le fo tulanga ya ta pena fo msau ni fainga palot asa le to lo se folo maletasi meno jolo jolo talo le tula fitulo fa fonga le porclave malo al taio wele samo fa fianga mai le kolisia vai monga so amani so tar fa salong fa business Malaysia tatu ni poti madunga na wala ona so le mal tatu malo al taio fa nganga areto le ola mai hasta la fa kompa malo fa tai fa fonga nei taio kia ora good morning popongi manea
Amo Radio Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngā luem. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhi a ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Uso. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Na boi a musio uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet falkava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Aveta avale o lo tu maule mama kilia au le lei o le tatou au wala le nei taimi o le tai au. Lei se wha lave tau ta avale. Ia manu ia tele lava foi la wanga ia nei lunga o le ala tele le nei taimi o tu esfulona minute. O na ta leo le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhila e whai tātou tunu, mai tātou porkalame, o le areto le ola i le nei aso, whaatalofa atu whai e te oia mawhai o na whasotai mai i le nei aso. O le kolose tolu o le whaiupu le sifuru lima e whapea, ia pule whai le while mū o le tua i o outou loto, o le mea lea ua wala awina i outou e whai matino e tasi. O le upu mo o le aso le nei, o le while mū i le wā o tangata, e mai le tua. O le manaonga mo le while mu i le vāo tangata i le taimile nei. O se mea ua matua mana o mia lava e le lalolangi antoa. Awa e vaai le vāo malo e whapena fo i le vāi te tonu o atunuu e o mai fo i te tonu tātou fo i atunuu i le vā o ainga. O ua matua tele lava ia le whenu miai ma le whemisai o tangata. Pat o le whanoanoanga e le mawhai e a tātou upu o ngā whaaleleia le vāo tangata. Wei loa e ke le tau mawhai ngolo, tau mawhai ai le lalolangi le nei taimi whai seminai le meno nofo le leia i tangata o le whaalelei ngō tangata. Ka kukau mawhai le tātou mālosi e whai. E le mawhai au kaku o whaalelei tangata. A tau le mawhai o ngā whaalelei singa taimi. Ai i le unga le aso.
e koe le anga fo loto tangata e koe kaua I misa fo I tangata e toi va tau fo I malo e mafu mai wa ai fo I le awala le asa fa le tele o tai tai o malo le tua nai ma le history o tangata o le tele o tai me tala no ai tai tai ina ia mauale no fo le lei ma o singa taimi ngo fo le lei ai o mai le taimi le nei ele I mavae lava ma uma me nei o taua ma fe vai inga I le va o tangata ia tunu e mai se foi inu o le mafua anga ona o le whawhita uli o lo nofo I le loto le tangata awa o le loto le tangata o mea siri nei ka ngai mangatua o le loto le tangata na whanau mai ia e whaana atura o na whaina I menge e le anga le loto le tangata e a whaina il mele o le manatu whapito o le selfish manatu e a whaina melo na lua e a whaina il mele o le matapepea o le greedy matapepea mana o tele ma le melo na tolu e a whaina le loto le tangata le mele o le loto leanga jealousy loto leanga pagi lola o le natura ia e ali mai I le loto so se tangata e whanau mai I le lalolangi le nei le ke wa ai tu si fo ile ya ko polo na mta upe fafa e mai fea taua ma misa o lo ia teutou ai wa ai kalanga I lalo fe mai e mai le loto o le loto lava a fa le nga kula lo loto e a faina I mena na e fa ngau mai ma oe o le mafu anga lea ta te mo mi ai o na talia le li faola o Yesu I to tonu o tatou loto awa a fio Yesu I lo loto o na feliwa ina lea ele tua o lo loto leanga manatu whapito fia sili wha maualunga mea umanga kumoe lo loto na te suia lo loto le ngaua pisia I leanga sala I lea lofa o lea tua e nofo I to tonu o lo loto o le mana onga siri la ona mo mia e tangata I le nei taimi e mauail file mu o le feliwa ina fa le nganga I to tonu o lo loto awafo a onga feliwa ina lo loto ona mauale oe le loto fou fai mai ai tala kuspai o le loto le lei fai mai tavita ia e faia se loto fou se loto mama I to tonu ia tia fa pefeo na tupu na mea ina ua e whatanga le alii o le ola na suafa o Yesu e fio I tu tonu o lo loto. Le tua se e so swani so se tasi o whafonga le yaso. O yei se loto leanga, se loto whapito, ma se manatu whapito, e pa iai le aola o fio e le ne yaso. Whawhitai Yesu. Amen.
tōra pini, I o vai a malulu mai ua wha mai ai le proklame. Arba tōle ora nei tai ao tōru ngol tāra proklame. Ne fui fa yaso, na ora mori lawan whafte tele sunga pastor la whaere kopa wha malo whafte tele, mo te peneina o tāra proklame. Nei tai ao mara ne fui fa yaso a toa, toi 5 minuto lo tōra tāle ole tū la e fitu. La so sufao, kuso ane mena tupura nei aso e tau sanga ma vai. Te sanga te si balu I vai solo I le sole tai mua lea na wha. Rani ia le lesi tala ina o taawale afi lava ia whapena la male suenga ave taawale fo ile ave mo le taawale ia ona fatu a mautinoa ile pe ua pasi lau ave taawale tau sangala ta si iwa ono wha na sai nia ai se market tele fo isata ua common market e atu nuune le lalangi o Aikupito o Iraq o Jordan Kuwait ia e whapena fo ia Syria. Au le tau sanga ta si iwa. O le isi le o ta amilu sanga le Tri-Nations Rugby Series. Na whapena na whaia I South Africa. Nga mau ai la tatou All Blacks fo I isi awa le Wallabies po le awa Australia I le final. Lua se fuluvalu I le fitu. Nisi na wa inga mina tupule nei aso. Tau sanga o mara. Wau tau mawhalawa nei sa moe mawai le malo si atoa. O nai whingo ta lama mai sami e te le maua se tino mai. Tu uia mea ai tu aisa. Watau mata fo I le alaisa. A o si fua uli lava male whangu sea. E sae na whainga mea. Loli fufunga limu fua ua umalale o ta vai sua. Alili ali ao alu kui a o afo ina sapa sui. O nai kumange o fumau male whangu sea. Me sae na whainga mea. Fume mai le umu o le sona I miti wangololo mai fume male miti. O vela mai fume o le saka lisi lo o matua mana I tamaiti. Stoia ina ua nufo mai I luma. O nai a lili fume manai fuma fuma. A o luma o I lava o le whangu sea. Me sae na whainga mea. Loli funga limu fua ua umalale o ta whai sua. Alili ali ao alu kui a o afo ina sapa sui. O nai kumange o funga o male whangu sea o le sae na whainga mea. Ole e ale tau le soifuanga le whaatau au tau mawa. O mea ainga o e mawaile, puta e maise le toto mawalunga. O ia mawhingo tamai le sami, wha uli fo I masipau sami. O tau mawhai e le mawai se mai o whai mawai suole au a whakasi. Loli funga limu fua ua umalale o ta whai sua. Alili ali ao alu kui a o afo ina sapa sui. O nai kumange o funga o male whangu sea. Le sae na whainga mea. Talo falava o a o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Attention all Baine Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. O ti ngana uniform,
Whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo ile nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai ile Papa Toe Toe Dental ile lua fitu valu wha valu tolu o. O le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental. Smile every day. O Dr. Chen e mawhai o nafsoso animo oe I ti inga o le tino. A whai e ti inga lo tua po lo tuli. E mawhai o ne e susu mai e whaataita I fuole vai fufo. Ai e iai o nai ainga. O lo o tau sa eilini sa ngata whaina luenga e fsoso ani I le whaata wino o loa mo le whaai I la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu fitu. Lua fituono tolu fitu fitu. Mo si whaatal noanga. Pe susu mai I le lua luono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaale nātua. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi a le Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaia o ngā Pasifika. Mo lātou whalea o ngā I Aukilani I Saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po si talu sanga I senga luenga. Whafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, luono lima whātolu fitu. Ovalu se lau, luono lima whātolu fitu. Hey, hey! Oh! In this update, police say they're not sure if officers knew what kind of firearm they were dealing with when they fatally shot an armed man outside Auckland's Sylvia Park Mall yesterday. The confrontation happened under an overpass in the car park after the man fled on foot. This followed a near-hour-long police chase after he stole an air rifle from Penrose's Gun City. Police say the man had been on bail. Superintendent Sunny Patel says they'll work to figure out why officers made the call to open fire. Officers knew it was a firearm. The type of firearm that he was in possession of, what the officers knew, don't know. A health sector expert is alerting New Zealanders to be wary of creeping privatisation. A New Zealand Medical Journal article states private healthcare is undermining the public system, taking funds and workers and worsening inequity between those who can and can't pay. Co-author and health system expert Professor Robin Gould says current arrangements can easily tip the balance toward private provision, if not managed appropriately. Louise Upston has apologised for the confusing wording of the Disability Support Services Bill when introduced. The Disability Issues Minister says concerns have been addressed after strong feedback from the community. This includes clarifying the role of family in a disabled person's care and better recognising choice, safety and dignity. Upston says the government will still contribute based on needs assessments that take family situations into consideration. There is no new expectation on family members to provide more care. In some cases, it's not appropriate or safe for family members to provide care. New Zealand's planned infrastructure spend is approaching $300 billion, increasing further in the last year. The Infrastructure Commission's latest report on the National Infrastructure Pipeline shows the value of projects increased by $15 billion to June to a total of $290 billion. Fully funded initiatives have increased $4.5 billion to $95.8 billion. That's news. In sport, a proposal to save next year's domestic premiership has been presented to Netball New Zealand. The Herald reports Ali Williams and Anna Mowbray have pitched a professional competition to bridge the gap to a fully privatised 2028 league. Both parties are understood to have signed non-disclosure agreements and any specific details are under wraps, but the governing body is understood to have limited other options at this juncture. All Blacks coach Dave Rennie admits he gathered his first 5 contenders together, especially incumbent Test number 10 Ruben Love, to explain why Richie Mo'unga was called into the South African tour. And the Roosters have leapfrogged the Panthers to the top of the NRL league ladder with a 12-6 win to start round 24. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso.
Ave ta vale o lo tu mau lava le o lungo tatou au wala o le mai ta watu ai makwaki lia lava foi ia tatou au wala te sele le taimi le nei le ai ma se vaenga o le au wala o mai ta watu o mamafa le traffic i le nei taimi o le tae au le fo sfala lava tau ta vale tau ina ia manuia tele le nei so faraile ave ta vale 5 minute wate ai le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolo sa baki, manono ako lima, isamo na eh. It's simple with 4 easy steps. Find more via ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, Maomi, listen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Malo waktai le tro tadi mai to tu chono lo mau tafa pena fo chono tavalem fal fainga wenga lungon Facebook mari YouTube ro le Samoa. Malo se fo mo real vai ngala tamai le talo tau Samoa va vai to le ai pe fo nga mai langi le mai tau Samoa le tai o tena val. Samoa lo su tasio lo le ma fana le Samoa ne va ngore tai au o le fa solo na awa le tau i Samoa. Il teme langi le ai e fo teme pa o timoni so va ngor Samoa en faina o le luas fumal varun mo ngor ve vela le Samoa le so. Lo su tolu e lona mawalalo le le to maona asfaile nei le to ma fo ntaro so taile su le tanto really Samoa pia ya na me fo le antanga o wingo le tau i Samoa ya fa mabonga online no fa intu na tu tara pa kala me fo temo le tai au fa tala fa tu pa ngale maru le tai au radio Samoa so sa bango le tuno lo tata ma futai America Samoa pe na fo Samoa tata wala le fa mo tasi ono tasi mal tasi Samoa Balole, so for Maria, ele nei foi tai fo se mal talo tau New Zealand nei. Fatalo fal malo le tunu so se vangor mo tu saute. Tato ma futal nei tai au. Fa solo in awa le tau nei le tai au pu o ia langi le fo le tau ni so tai mi wana cast fu lo mo lunga ba lu. Fa solo fo in awa langi le tau Westport, fu lo no mo lunga ba lu le so. Fu li mo lunga ba lu fa mo ina mo Timaru. Awa le tau langi le fo in Modena yaso Queenstown la fa solo fo in awa le tau puo ni so taimi langi le fu lu mo lunga ma lu fa mo wina mo ne so sfuli mo lunga ma lu fa mo wina mo o mo fa solo na awa langi le tau fa solo fo in awa langi le Nelson fu fitu mo lunga ma lu fa mo wina kai kora langi le tau le so fu lima mo lunga ma lu fu lima mo lunga ma lu fa mo wina mo in Chicago puo le tau langi le tau le so Sfulima mo lunga ma lu Greymouth lang de lele tau le so il bava tu i Blenheim fa solo in awa lang de lele tau sfulono mo lunga ma lu awa fo lang de lele tau Alexandra sfultolo mo lunga ma lu le so Dunedin fa solo awa lang de lele tau le so sfulima mo lunga ma lu ma le ayo kara stete ma lo se fo maria nei tai fo fa solo in awa lang de lele oli ma le fia na nei aki ma ma sa vidi mai sauti sifo sfulima mo lunga ma lu fa ma wina mo kana stete le so e le motu matu se tarva vai atu e nei vai ngale lapta ia tu lango ia savili maralosi mati mong se ova vai atu pichola lunga moti matu kai taia thunderstorm storm warning pa solon pa uti munga mafa ti munga e atu le fiafia na nei mo atu mafa na ti munga sfulima mo lunga malulu fa mawina ya mo kai tai le so o le si vaenga lau te titi lo atu o le ia lapta inga mo timunga malolosi Gisborne heavy rain warning mafa timunga le so fulima mo lunga malulu se o va atu pe ya fonga mai o rotorua o lo e foi lapta inga mo timunga malolosi heavy rain watch le so mo rotorua full fal mo lunga malulu pa na vaenga mo tu matu ya lo te va atu tauranga as well heavy rain watch pa uti munga le so ma mafa ti munga spul fitu marunga malulu fa moina morne ya so fanga rei
thunderstorm warning. Pasoron awa pa utimo. Spufitu marunga na marulu fa mawina morning. So, isi vaenga la lomo warning tone fatalo fatalo nei tai au. Awa puawa for tai au ni so vaenga pa utimo ni so taimi. Spufal marunga na marulu fa mawina. Ja, mo Wellington ele so ileva vai atu I Taupo pa utimo nga spufal marunga na marulu. Palmerston North, awa pa utimo le so spufitu marunga na marulu le so. Spufitu marunga na marulu ni Plymouth. Pasolon mafatimu nga Napier, spulima marunga na marulu. Awa pa utimo le tera banga Masterton, spulon onol marunga na marulu, spulvalu marunga na marulu fa mawina mo Levin. Awa pa utimo ni so taimi. Hastings e pasolon mafatimu nga spultolo marunga na marulu fa mawina mo le so and kiri ro. Awa pa utimo mafatimu nga ni so taimi spulfitu marunga na marulu fa mawina mo le nei fo yaso. Sama kima kaura wau kilani no whanga whasalanga Radio Samoa se fulua I pele manu lune nei wangara tai au. Olo tumon pong sa mai whafura nei wangara tai au. Awa pa utimu langi le lei ni so taimi. Se fulu walu marunga le malu le efa mawina mo au kilani le so tai au. Pe au lie awa langi le lei se fulu ono marunga le malu tai au. Pai ko yo tuatu la sa awa langi le lei. Ba so fou langi le lei la so ngafua aso lua aso lulu aso tofi. Ono pa yaso o luma na I atu. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo toa tusi pele ono a fia ngō fielo mau tai lo longa. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Sportasi lo tele tola fitu malo faftaile tunu ile mai mo man fa fonga nei fo taimi o le tai fo vai start up tima nei o las foreile fa man tatu va yaso. Lo fo ile lo su tu tama ngwenga le malo le tunu. Lo faftaile fa ma losia. Ko are mo le kai o ko. Vai mo le pule le lo fa ngwenga nga voi mo ko a vi e tar kai o las foreile. Le la vi e tar sal moi. Ole malu ol tayo malay puti ol tayo mawai singa malu si anga foilele iyo ki maaile aso asawa ya le ala ya ole famanatu haltara bukalame ta wotele le fayo le puti ol tayo so ole o ale vaenga le na tatal dol pokala foilele Richimo ya la baba ko le wa o ingaru yo South Africa. Manga yela wa le la ofisini ya ne wa ko so ko ri mai ya o berse fulwa. Lo pelekile wo ni eta se me isi tamai ele le se fulu ko le fos fulima fa te ina be o Bowden Barrett ya mama Kensi so se se ko luanga ya ngomar se fulwa ya Richmo unga ya ma Ruben Lovely e nele on mena ka alor ka miningai ai males kamales ko ngomar se fulwa ya ole si fo ile le ngo Damien McKenzie la fo itulu tilo yai Josh ya mat kamale o Josh ya so okay ya lele ole aso sane ele sta no alor pelikia yes ya lima ile tao la satato kele lopo piki mela o peliki po ska ya super wo ma piki ngo fa ya va mele lisi langa usika kere kamekira ko pe melisi ya le va kali ya kele lo la poile ka alole o tato aula le ta alo ata ile ta ola sao Xavier Numia le numero tasi lua Cody Taylor le kapiteni la tato tamal na ile va yasol nei Mertolu o Tyrell Lomax numero 5 Fabian Holland lima o Patrick Tuipolotu numero 1 Simon Parker Fitu Anton Signa no Navalu ia le tamo Pira Lakai Eva Cortez Ratima numero 10 o Josh le na tato talno nei Jacob sfutsasi o Josh o le si fo Josh so le wo Josh ekele se fulu tolu Anson ya Lenan Brown se fulu tolu leta alo tamo Rico Ioane su fala ka alo Mayeli Roy Carter su lima ya Bowden Barrett au ka ko reserve se wo yel kemilinge su o Samisoni
tau ke iha aho ia o George Bauer o Siale Lawaki suiva le ia o Josh Lord ia sa o sole lau sunga le awa lua se fulu ia o Wallace Setiti lua tasi o Kyle Preston ia maltatu tama o Timothy tava na waile lua tolu e moni na rawa ia o kako aulanga manga ia o ke kilo fo ile i taimile nei fo ile skaile ale coach le ia ile mole vaenga fo ie bench mai le amatanga o ta'alonga ia wa ka ko pe ole au starters lava pe vaenga ngai kudu maka ia ka ko e pe ka e sele tairi fo ia ngai ia ngai kai mi fo ile a tonu le fo ile se ngol malosi ia male lave vea nei tamata alo ele yo ole ile kumunga le tournaments le manai le lei o le sime manai fo le manjo fo le squad le no nei o le alu ako umba ele ia ma se fa ka fa le ko ke le fasu fa ia ono le tulanga fo le o ia manu no ala e lava tamata alo feli filinga fa yao ia se ngana e tamba ko fa fo mai ia ka ko replace le nga o ko ia le la wala ko mo original wala ko ia ai manai le lei fo ia lo sa mo le manai lo tele ka ko peleki ia wala ko ka ngu yo ia sunga le kapteni o tato au o peleki ari sa be te lo wa le fa nga solo ta lo ia ma au ia ia le e alo bana ia le ta lo nga ia mala au kele South Africa ba ia so ana ia kapsen fa no lo nga tu tato netball o le pe for nga wa isinga ba fa ola ia mo le taimi au te lo le le happen le tau fo ia au te lo lua filu ba le ka fa no lo nga lo sia ia asa ya langa kawanga iga ya tamorsanga fa tu malo fo le pikela awala New Zealand mo ta longa telefon ya mai ta wona ta longa ia wai e ma fai na fa lawilo ia ka lengi ngai kenge ia ma ia maku ai ko lengi le fo itene la to ia wai pe o ka longa la iki le o ko ia au tele ia o makwa le fa tinonga wanga va ama o la to mai ese ta longa asa le fo la ko ri pe nga sa le rustali le pengeri fio pori no ma ke fo ia se fululua ka ko Roosters ile ono le Penrith le Panthers ana po ia o ta le sila ta longa le so le fakalkalinge o ta longa si Eagles and Dolphins fa so solo to ya Bulldogs and Rabbits ia male Sharks and Raiders o ta longa mo mola na ta yao ia alua ko male Eagles and awale Cowboy ta yao lava foi ia male sila ta longa se mato au le Warriors ia male Broncos ta yao sole ma ia sole o le fai ngai pe fai or ka longa ai o wange katkali fo ko fai inga foi kai au ia Malaysia ta longa ia sa ta longa la na Knights and Titans ia fa pena foi West Tigers and Dragons manai Kamila ngeo le ungu melakas le Roosters okay ana ku ko ro atu tolu amato ia Karsia ia Moscow vongo runga top 4 ia okay mga ai ngofo le Warriors runga top 4 Apole pe ya ko ka longa ka masanga ya ko venga malo me ka au ya ai venga lo mo wala vongo runga top 4 bangai yang fa ka le ka me sa fa le ya ka mo dia kausanga ngeyo mako asawa malaya seki ana ya taru talonga ini semanga talonga o le foi fanga solo ana iso talonga e pe foi el tato NPC le foi ai fanga solo ia o le so foi la o le fanga solo le New Zealand Darts Mastery o la samo moala le ngai e fai ala Tyler Spark Arena ia alua ko ile solo va foi ia o talonga mo ile va Northland and Taranaki ile tato NPC le o fanga solo aso to anai ia o le si vaenga lona lua na o talonga darts le o fa awina Tyler Spark Arena lakapi o la stona ila va foi Canterbury versus Bay of Plenty ia fa penale so tona ilava o taalo lole au kilani ia ma Hawke's Bay ile so tona e faiala I Eden Park le talonga na o le si foi talonga lava foi la stona o le ta alo ia mana watuma o tako ia o tato talonga lua ko mala so sa Southland o tako tato NPC lava le na Counties Manukau versus Tasman ile aso sa lava foi o le nga ka alo la sa
O tatou sa alonga lana mo le NPC i le weekend nei ia ma le tats le o whangaso. O leo te tilo atu o le aso tōna e foi. O le final na first 15 a onga 1A a onga Sone. Whainga na mako a onga le ki Austin Boys ili final mo Auckland Grammar Nice. O va te whalta alonga na i Eden Park o le toise furu le tolu. I le aoru le sto nai. Ia o le final sone. Maia mo iari. Au lea mako mai si foi le whakawha. Ia. Ia au fai ei au whakafa. Au whakafa. Aru sa awa iei. Vai el kala al whawa finga sa. Ala lei luas fulu challenge o lai wheturu po kala me malu al tae au. Ready sa mo. Leone High School whaki whiang al tae au. Yo. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know, a tea bag isn't worth much until it's been through some hot water. Even gold is worth much more after it's been purified through fire. There's a saying in boxing, everybody's got a plan till they've been hit. Sooner or later, life's going to hit you and knock you down. Whether you get back up or not is your choice. Almost all people's successes are built on their former failures. A very successful man was asked if he had ever failed. He answered, only in life. It's our mistakes we can use to build a bridge to success. Your goal and dream will never die unless you kill it yourself by quitting. You don't drown by falling in the water. You drown by staying down there. Just like kites fly high because the wind pushes against them, people and problems that oppose you can actually help you succeed if you choose to believe and use it that way.
There was a man who was the only survivor from a shipwreck, but he was able to get to an uninhabited island with a few of his possessions. He built a little hut to protect him and his few things against the rain and sun. But he built it high to be able to see a ship that might pass by and save him. One day, after he returned from searching for food, he found his little hut on fire, burning to the ground. But early the next morning when he woke up, there was a ship that had come in during the night. When the captain came to shore, he told the man, "We saw your smoke signal, so we came to rescue you." Everything this man owned had to be destroyed before he could be saved. Sometimes our Maker can even use our pain to get our attention, so we can learn our most important lessons for living successfully. So why not ask Jesus Christ to take charge and lead you through the hot water you're in now? He's the only one who can help you change your pain and problems into peace and prosperity for you and your family. But the choice is yours. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and get us. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa. Tasimai batolu, amo. Lua se folo male ono lo chale cho live feature fa ngore nei vai aso ngal mana le wa fa tas mai foi le fe ngale alo li suel ta Radio Samoa pia tatu tal no nes foi. Fatalo fatilangang fifile nei fo ia so for raile malol papale le nei fo I vai aso lo fionga la loli. Ya se fo manui e te o tu sala vane suapa ya pa pe fo ile sunga ia so sali malo la vele lua sa se lua le usu po le malu lua le for it. Good morning sir. Ya tatu to fai fa malo fa te fo I lo fionga la loli le to mai tatu ngarwenga Samoa. Nei vai aso ato tau lunga tana vai aso whalongo atua ngaman mana o leo wa matona tau te tala mai fina ngalo fo o lea tino fo lele I nai vai ngao le lei ma le lei o ani o na fo I pui ngā tau na iai ilam tau pulen tatu tala noi lam tanga le vai aso le wha ina o le whainga wha tem koro te kono rosi fo le mo palo tatu mato I wha Ya moni te vai pe o le tau fo ina o le sa ili voi le fina ngalo tatu tilo ya wai e moni le foi ani fatal longa tele voi le public koro e pe I le mafutanga le ma le fala tongo fa malu fala tongo tu mo ti sa vala dia inicio le tu suyo fala tongo tu mo ti ese ya sa ma wai po ila wa sa oye para lo tu I fina ngalo fa dia po ia lango ina pa ngai no le pu e wala so ta inga mo ta tu tu fa foi ngo pio na palo ta mai ai ya ai e fu I vai nga ya o si le tu langa le pui nga mat ai me sia tu langa le pensa no le ta mai ta ilo yo po ero ufficio le commisino palo ole mero palo o le sequence o lo palo ya one ilo e si po o le palo ta ya o le secrecy la palo to le si tu na ti lo ye le tu la le malu pui ma ia o le security ia o le si tu la o le fa ngai no pena te pai langi wai ye ke wo fur ke mi le fa ye palo ka wo le wo a mata na palo tamai ia ai te wo ye se fa le tonu wo le so tai ye wa lu mo kusia me tu la fa pena la si o ani a wala tona tape pena ye na va nga pe ono yai pe fa pe fa ngale online voting ye mai sia ma unga su o tu la fo ile si da ma ye ina ia lava tapena ia o isi fo yo la mana e ma na ia fo nga male baba I ma fo ile official commissioner palos ai ta uar fa tal no pe ma si da yai ta tia se foi se state awala o le tatu I loa ele ngatala fa nga online voting po ruo so tenga teknologia po tu langa le palo ala o lo ye foi si awala le fa nga pe ole o foi el palo te I o tatu official po le
pasa por consumo o le ai comida ya ba fa nga tu la ho de palota la fo mai bel de posto ya isi ba lo mana si ya pe o le ave pa mo bel online o mai va ver tu langa ya le sora le mai ai ya ma la wota pena vo ele o se faise di potifo ma o mai le tasa ko ser malo de tutilo nga luele mo fa mo de palot ya ona tatu role por así si la sangore ai mata what pe for ngai umi ase le process for le la taita tau mata what wa ngam mana yo umi de tu langa de process ai o disi tu pode te baba ai io ni sila de tu telefono per Australia la tu te o baba ai se tu langa de termine pa mal online ono la ifu ila tu atu ngalunga le te ta penanga tu langa de ya malu pui le palo wane I sati ya wa tatu falunga tu nei disi palo ta fu ya Amerika de pe wa hack ko fa ngon palo ta I mai isi tu lo langi pe Rusia ya ta sina ba nga wo ti lo ki wa hack ke si le online voting ya ko ke le au foi ko fikiri le nga foi nga na sa ye tu no mene ko va nga uma ye la ve ta un ti lo ya ima ta pena le okay lo o mia se te mio fa tanto no ma iro le tulanga le fa nga so te inga te vabe e paro ta me ta tu tanga te ko ma lo fa tai I tulanga fo ia il tau le pui nga le te mai tau ta ilo te wo le mana tu ia o ia I se vai tai mi fo le na ye ni fa la ve na tupu mai e winga la ile vai nga le o ta fo la ile vai tau a fo ile wa mata na mafana ia o nga Samio Samo a le te mai tau atu o le a ye fo tulanga fa pena mo pui nga saunga le mu stata watu no mai le malanga au vai nga ia mai kanga ka fo la ia lo anga ia tu Samo ia o tato a ta vai ma tu sala ka kopia o tu no ia Europa ma ese le ta we ala to o medio de ola pa na tu lo o me ola pueda se si o manga pe ala le de tapola I vuole se me ma ia de o maka ai sa ma si o tamalo ke de vole lu o tap au tato e pe fa pena si poi tato ngona ia o nei aso o tato o fa tasi ma fainga la o pui malu me ona me to pola we vola tu ta we si manga lela o mai I le tanga rengo puna o fa na tu si sopa ono le o ma fa le o nga samine I tato o ida pe o winga ia ma mi o fo ia me o sam ma fa lo nga samine me ia pe wa me fo ia e whana na wai e tapola o le lapta inga mal whal tuanga la mai tatu tu a me se lau whangu o tapu I o ngasa a si lane ina I tapola ia wale whaatama ia pepa ini si turanga ai pui malu ia lango le iwo tatu tula pono wale pui ngo me ola o le ngata I whale o te usanga luape mare o le pui mal tapola ina nge ke ua la kuse si masanga sana upena whangoka mai se kapola ia ai awai masaniana nga o atasile ai masanina nga mawai mo I amangu hui I matapanga tabai a me se I to fai tu I le atuare paka masaniala na wa o I amangu nga wa pa ulia hoi le uta nai tapola ia nae e masani a terminal nei ele oni poida papia a o tafola o leanga mai ia e ola mai ka konga samile o ma fa asa wa alo vaftai la tato fai o le fa punga ma sanile nga na ilto telo tato e to so fo le la a mata watu pe for nga mai le o se fa punga a lo se sila lo se tato se la au tu se mal fina lo presidente o talo nga se no o le banga ia le fina ngalo presidente la pionga tu au pepe chevi
e de fia ia e le fa punga ko po la awa o le ia o pe ka mai e le ka penga le au mato mafutanga le sa fero ia ko ile president ia sa mo e po le no si e wai e tate baba ia tu fa mo o le talonga mulmuli le Commonwealth tatu e lua e di mata tu pine na mo e tasi le euro e fasili ba a pela wa paule talonga le tatu ia nei tau sanga dei la tasi le euro tasi si ba na le lua ia le sa si bo ia president e por pe sa ia se ben fa le tonu le la tu au ia le tani le ia se men fa le tonu o na isasi a hoi ai o fatula nga hoi le o ai e mawai pine e pia se ingisi apa ingisi ka ko bo ia i kuma ia la ua sa o lesi au pe ole se senga na o le manu ia la na ma o lunga le tamu foi o tatu au e foi nai vai na ta o sa mo wala to au sia i le tulanga foi ta longa i o Commonwealth foi le mo se pine e tulanga ma o lunga sa au sia ni sio tatu ta longa sa tau si ai ai mana ia o filanga lo le president e di maria le menga ka ko mai wo pare ko ia ka ko ku ia ko o so ko de la na sawa ka ko sai ni makangi ia o pua ia fo o poru ai si foi de a pi se me o fa de todo ma bi foi pa ngo por de ia na ngona tanga nada ia ba ngai o ngai ko foi de un pe mai fa de ko ia se au ya sale ala ko mai fa de ko mai ia samoai e ko se foi de la ia le ka que ro so ale la so na ngol la le tu os ka ko ai ba na yo foi de ile wa foi de fio ma tu o pepe ia mo tatu au fu e masi ia le ngata ita longa maro ta pulen ia fu to te pena tatu mo le olimpeka disi pito lu eta usanga sawa o la foi de disi ita longa olimpeka ia tatu ta longa te lo langi tatu to foi pe mo tatu pin ma lo fa te tele mo le nei tai mo fa unga va so ta jo yai tau lunga lau tau tua mo ta ma sa mo pe ta valu amatu la bano fa ile fo ile tino ta pedanga fa mo le ele memori ang fo le fo ile le fa sanga te ta yo li tu ngai ai o tali tu le epala no fo tangi yo le tau fa le nga wa fa sanga ile te ta yo le malo le wa to sa ili nisi fa msino ta to fa msino ngo no mo swapa to fia se to si soi ku si ni fo ile tino faulu iai le society o le ngase o le kane sai Samoa para o tele tātou telefon te masani o ngā wenga te wai mara tūsal le tino o tāra walu i New Zealand tāra i wala nai Samoa whanau tele tāra tala mana maruia mara tau le tino nei fo i aso ma le angātun whangona pai aso ia o le aolo o iai au o savidi e whiolono le malosi o le tua loa o lo upiti ai pēr ia Samoa ia ma o au mai ai fo i manai timu e api elu tātou o tunu inisio taimi o le tau ai le so mo polu mo sava ia ma tele na le nei wingo le tau mai ono iai na i timu fo i lunga o atu maunga e le o iai ni la pta inga o le tau mo Samoa le nei taimi ai o le tulangal na i le tau mo le nei asfraide o le wainga i tuatu i le talo le tau a matatu le sto na i ma le sa ia o le a ma tele na le lei e wingo le tau i le fai ngwa le vaiaso paso solo tu e le so fu ma le so lu na va e so po le wingo tau malulu fo ia na fi de babeao malulu nei babeao ia o le ai tu o lo le ta milo mai ya au tala na le tau nei fa ngol vai aso mortato tu mo le atu fa te tele to mal ta ngol wenga nei tai mo nei va so atola fianga mana maria fa nei aso maria foi le weekend ya malu fo ile fa ngol vai aso le lo sa se lua ya ta si el dava ya so te ya tu ya lu ola ma so ikua ya ta tu tu ma ku tai fo ta lava le fianga ngal mana tu marba tanga vai ti pio tanga vai sur ta radio Samoa pia ya male fa lau tiri na nei vainga fo mo tu pi Samoa ta do headlines na avatu fa lau tele ta do tala ma Samoa pa tala valu ile ta nei ta do fo mlianga swana ora nei fo ta ya fo
Tolu fitu tasi lima iwa tolu telefoni mo whamanianga o whanau o matala mo oe tātou emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Ma le tātou Facebook, ma le YouTube o awala manai o mai whamanianga o ne fo itai o fau tātou telefoni ma loro sui fua. Malo lava savai. Talova. Whaatai a o lua le tautua le tae ao le malulu. Ia whaatai molo wa wanoa. O le nei tae ao i whaapenana fia mamoli atu o lo whaanga. I te au kwendo tale o te mila talavou. I lunga i mankau. Whaatai le atua le nei tau tanga ua foa i. Te mila i lo wolanga. Atoa nei lo lua se fulu maletasi le aso se fulu pale nei o autuso. Te mila le titi nei tau sanga wa mai le atua mo oi. Tau nei e ola mawhaanga ina lau tale ni bo maua. Tai fo ilo pina pinau. E wina malulu le mena e no foai ma pai e lau. Lau tau tua ia maua lo. Lo lumana ia e whaasai wa e fo i mai lo lua sfutasi wa e fo i mai ma le manuia mea uma. Te milanga le leile atua i le ala uma o te toeo o le nei tautanga. Ia e mai se lo whaanga se o nena o lo whaatali atu lo tau whale lo sia talavou. Ma lo mami o se angiai. Mana i o tuangani ma se o uso Jasmine. Ai afe maafe lo whaanga o tangata le whaasalalau mo oe Jasmine Malongi. Lina Malongi nei o tawa. Manuia le asa tātou wheloa ina nei. Tai lava savai wha manuia le atua le luaso. Tai lava maria fōle nei tai o fōu. Le moja wila malo si fua. Ia malo, por sai fua e lau sunga savai ai mai se foi ia le whalitua po ia Natasha. Ia ai whaasai tele mapa wanoa. O le nei e via e ai o lo unoto i le ali ona ua mapai o na aulia mai ele siama ua granddaughter ia Rimania tang lima afi ia le atoanga le nei o lona se pulu ma leono tausanga paasai ai nei tausanga o whaopopo e le ali i mo ia i o lama au nai pea ia whapena ona toi whaopopo ni siasa mo lona o langa ia toanga i le aonga ia e mai se fo i tiu mau i lona ami o le lei ma lona alofa ia e mai se o le usita i ona mātua ia e mai se fo i o i maua o na grandparents ia o alofa anga na ma whaamanianga i momoli asu ia mātua o lona tama ia le mote wila ma whaumuina afu ia e mai se fo ina i ona tuangane malava mauso ia o ankos ma anti ngai ko akele ia whaasai manuia lo aso whanau di ale nei aso manuia le aonga whaasai te vai Tai le moa. Tai, maria fōle nei tai o fōu. Vai tino, talofa. Talofa te vai, tai an mo le abangoa. Ia, nei tai au le aso nei tfupa wau ia mai e se o sister-in-law leo o pelu o e whatawaa alo e mili ngai Brisbane lo wasa saifu awhai o e whaponga mai sister o te alo hotele atua mo oe manuia alo wasa saifua pelu tanga whaopopo e le atua nisi malo se manista sanga stele au wā lava le tatou mawhtanga ia ko anga pe avele upa kere i kako pe me ko kiki ala ku sister lea ia ai pa manuia atu le atua mo oe whaaftaitele a minta ko ia ingei I mena e whaonga ina po mwhaaluina mofo ia uia latou ia ai alo patele atua mo e sister pelu o lo moli atua lo whaanga o wao puni matangi ia makiri en mo oe ia I love you sister pelu we'll see you soon very soon whaaftaitele ata vai mo le avandoa manuia lua aso Tai lava vai tino maria fōle nei tai au. Sene mano si fua. Ma soifua lau lei lau sunga le ria o ma le kausala le kai au. Ma lo le usu ma lo le onsa. Tai. Ia ai o le aso sufa nge o kusa o le aso fanga o kinga nge ia inga por kinga o kamaiki. Ia ere faiki kia ra le lofa male. Mali inga le kua male fa mangole kua ngo wa dia mai kinga o le inga ia le fikus funu nge on kausanga ia fia I loa sene sia atafu ia fia
whawhakai le ri o whaopopo nisi aso se kele lo o langa. E uianga lo kia i mai o le kingo ma. Ia lo maua pe o ere soifua e awala mai le anga leima le anga lofa o kako kua. Ia kai ngange foi ki ngā paia. Ia o lofa anga mai lau whangau ia le emo ma pepe ma ka ma chuli. Ia e mai se fo yo grandchildren ia veia o presi o hala o chaida o Darius Maoki ia e mai se ia lau whangau ma Sene. Ia o whare ko marka ko lainga ia lono winga la ua alu sene whaise kia lo mokua lo ngas whanga uringi kai au. Ia lele e staff from leanga la pito. Manuia ilunga le YouTube, Facebook, o le whaamanianga mai a Pelin Masua, o le whaamanianga mō Sionata Li'i o a Pelin Masua ua atua I le aso le iwa o na tausanga I manuia tele lo waso whanau I le nei aso. Lunga le tato YouTube channel o lo iei le Junior Afuk 284 manuia tele lo waso soifua le nei aso whafongfonga mai Dunedin o leisi fo I o whaamanianga leo lo iei I Sally Tyrell 3233 whaamanianga mo la sa whanau o si o nephew Amazing Maka I Fasito Tai ia o lo whaanga na Milo Auntie Hamilton, New Zealand. Pisiari la so sufa o kusoni ya. Lele pesere fa amudi tole purenga pala fenga le sambo chara pakalabe. Maru le tayo. Boy pa fa pa neglo was fana wa. Yeah, manuia tele to was soifua. Enjoy God's love. Yes, just for fa le balu.
Tavalo le tu mawale feo lolo fo ile le lunga wa tatou au wala tele mai tau tele o iaia se vaenga tele o whapole nei tatou. Lunga le State Highway lua se fulu lua le vaenga le alua nei o I karaka whaasosolo I foleanga I atu I lunga I Drury. Na pauale na o le vaenga o le mai tau atu le taimile nei o le whaisi pisi. Au nisi o vaenga lava leanga I mai lai Drury sa wa ia luange I papura whaasosolo mai lava. Ia o le naolo o tu maua I le feo lolo I le taimile nei o le tae au. Nisi o vaenga I lunga o isi o tatou motorways malama foi. Ia o le ai mai tau atu o le lava solonga le lei. Na o I fo I lava I Ellerslie lunga tatou Southern motorway le mai tau atu o tau feo lolo mai le pisi na ua iai le taimile nei. Ia e whapena fo I le mai tau atu I lunga tatou State Highway se fulu male ono. O ngā lava o kei tatou taimile nei avata vale. Whaale o pisi tae au. Manu e tele lava foi. Whai ngā malanga o le nei asu to e 2 minute no tale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So valu beru tolo talo le tulai valu ole company malo siale enterprise motor group manu ka lo lango ina po kala malo le tai ola antatu sasi tono la toa ale enterprise le sunga ko se fia le maltantu le poti ko so fa tailon se mai malo se fo mo le tai ofo. Ya malo po ile tawatai mo apo tatu ina se tato wa tunu ka talo fa le go ba te lua le tai au malo le usu. Malo whawhatai, ia, watatu i fo I le whai ungora nei vai aso, ia, tēnā fo I tele nei ainga o lo tau sa ili sta avale, lai maa, ngai ale kero ta avale tono na toa. Nau le lava le, nau sonanga le liawa, ia, o to, vai a vale so tele se tato wa tunu o lo wa ia, ia le tato wa anga, ia, whaakare fo I ko I tato wa le io mo le longo pui te ina o se tato wa tunu, ia, te whaai roi po I te tau tua vai mai, ia, le enterprise nei manukau, ya solo o tiki lava matou ya ria tau pale tonu male tau ya o vai lava le le tato wa tunu o lo sala mai alma tu mai foi ya foi ya ili ala to ta ya o pa ki ai le tele male ano no tato pa to tu lava pa uma o la lo tato ta vale ya na ta idea ya o tu lava po idea o le count ya po o le cashback tu atu e pa ele o lau kilinga na mia ya telen ya le pa ma ya le tulanga le o cashback ya pa pe fo ya le kayana pa tau ta vale tau wo pio o ya ya ta vale ya o tulanga masani o lo ele mano na ta vale tulanga po ile ya ta vale mai electric cars o hybrid ya tulanga po yo coaches mo na ya na tele le o le situ mal valu lu fo ya na jeta to wa pia por telema mano no ma u maulalo mo mo tato wa no ya tu la masani ya pa pelo i lunga market le nei po I mai tau sa idea se sa mo ainga ya lo ma fai ona mo ma so le lima ono fitu nei Quay South Road I nei manukau ya fai ona su mai ma sala mai au ya lo ma to nga lua tu ma le tunga ya Terry Corn le pule ya ma se pule mai ya tau papu ya pa tala no lau lava ngana nisio o tulanga ya wa lava le tau sai dia lo sai ne ko ia mai tau tau sanga ya o tato te podi masani o le oval te lau o no staciono pata sival oval te lau o no staciono pata sival ya ale mo futiava no o no tu no a vo yo to fenga ia ya lo ya le tato website now enterprise tato ko no enset ya ai ona mo mai tato sa vale lunga tato stock ya pa portfolio na pai mai e lau finance ya lau tong la pa sai tele mal ma to wa no ya mai tela lau sala tayao ya man de po ya le pa ta ga tu la no le weekend ya mai po pa po ma se tato wa no to famille tu tato to e lo ai po ile mai aso po ya lo pa mala mai le tu ya man ya to man ya ko se wa after le potil le tai amoni fo faiva or ne fo ya so for roile to lima ele ban O fia afistau tama I whaamomoli Samoa ai omi tele wa asami. O le
AR Customs and Freight o le au nanga la foina fa momoli le valele. Air Freight. Vili mai alveni le AR Customs and Freight. Ili Old Watasi, Tasi Valulua, Limatasi Fitzweaver. Old Watasi, Tasi Valulua, Limatasi Fitzweaver. Monisi Famtalanga, Maiainga. Ren to buy so falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tū whisili pētenga whatia so falimotu. E maua fale e lua, tolu, pe whāpotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi waiva awheta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, te a e Ren to buy. A whai a whelua se lauri masfulu tā la, pe ilunga atu le tupe mama alo uha inga le vai aso. E tūsele nā malpei meni a matamai le ono se lauri masfulu tā la, I le vai aso. E ma whaio na mawai masauta avalefo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu o, le rent to buy I le o valu se lau, valu o. E ia inga matutu ungai whatatau I le nei avanua, o le nono ina o tupe. I whaala mulango ia inga alfa le tupe, wala I sene ina I lalo o le REAA, lua hafe male valu. Mom, Dad, a sea e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E wha alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so oi o uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga. Ale mapu maya. Ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Tolu mero tolo ta le ole tula valu tolu ngo taro tala mai samo pe tala valu le tau nei fa malisunga ya fa vale on ko sanga ngele Warriors. Fast food ko sanga le mano. Whoa. The haters. Ecco già va, io li vai fuori le amacanga. Allora se vuoi fa vale. Ok, alla fa mai pire stava scappo e poi le Roosters low number 1 che là è un mercato coming. Yeah. Io sono ma lei ya malo nei matua nei tai au tatu ile fa unga asmul muni o ngana fa na ngana nei fa yaso malo la vale on sai. Fe. Allora, fa male lo sì. Sawa. Mai fa male si mai frega fa male stino. Ka wel fa male stino. Le ma fa inga ku worka fa male stino langa ke de lon ta wa. Iya. Ya le ya. La frega fa male stino. Anu ka ku. Le mai lo fa male stino so ma ta ru ta la mai sa mo nei foi vai aso. Iya. Ka go bo. Iya. Altafa. Halo. Iya. Tau awi tua. Tau awi sawa ngai luma. Iya. Lunga. Kasih lunga. Ya. Iya fa au le lunga le au ngale au voi. Iya. Ka. Aduh ngai luma. Yo. Ya. Au sama. Yo. Iya liliu fo ile. Iya. Yo. Liu lazy pizza. Iya. Mana ya? Asa. Sunga. Oi. Yo. Luma. Ya. Savali. Autafa. Luma. Sau ikua. Yo, Luma. Dua. Iya, ngai fo dia, ngai lunga. Tolu. Iya. Ya ngai la ya autafa.
se furu se kone. Ya lui fo aluange ala ya. Malo fa malo lo sile nei taiao. Manu ia tele lava fo i lava singa o le nei fai ungo le vai aso. Soi fuaia. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. So i fua manuia lo tātou utano o tātou mafuta le tau alunga o le ngā ruenga o tala mai lo tātou utano. Au tālia i neire su eina o mōrianga o le whaia leo tala tau wha leanga. E peo na tua i aile taitai o le tua ngai ma le vanga wha upu whaia pui pui ai a te tau o tangata. I tangi e lua o wha ulu atu i leo leo. O le tasi o ia ma ta upo le tangi e le minstawa o ngā manga nuu ma le tangi e le fionga le pāle mia. O le stofi o le nei vā yaso na toe whaia i e leo leo nisi mōrianga fau se lima. Whaasanga lava i le sunga atu i la e palupe sori aisa i lele maria lea ngaoi. E mafua i se isi tangi u wha ulu atu o le taitai o le malo. Le fionga i le pāle mia, susunga la audi a le maria toa leo te apolata e wafosi. O le ua wha mauni a mai e se ofisa sinia. O le mta ngā ruenga o wha amsinonga ma le wha foeina o mta uputa o wha amsinonga. Le taunu uantu o lea tangi mō le whafonga ina i le wha amsinonga wha i tū malo. O mōrianga e lima e au fiai mōrianga e wha. O le whaia o tala tau wha leanga. Ma le mōrianga e tasi o le wha soe sa e wha o ngai au wala o viso o ta inga wha te konolosi. Wa mafua maia mōrianga fau ni saunuanga le te tai o le itua ngai. Fa pele vanga fa upu fai e pui pui ai a te tau o tangata. Nā ngā i rei le pāle mia le na whailoa inga matu sitala i le stofi. Wa fai loa fo i le soli ai e tui la epa, o le wha atonunga mai le wha amsinonga i o na mōrianga i tangi e lua mua mua. O le tau fia leo na toi whai o ni tala whaasanga lea i le pāle mia, ma le minstawa onga maanga nuu, ona ele i mai a su e ina mau o ia tangi e lua, ma ua ta oto atu nei lea tūlanga i leo leo. Na tau fia leo leo le te tai o le itua ngai matoi te tala itua i le stofi ina ua mai a, o na whaia o na mōrianga fau, leo ua whaatūlanga i le whaamsinonga le aso lua sifuru lima o le masina nei o kuso, e wala awai mō le teimi mua mua po o le first mention. O whailo mai e le ofisa o whaamsinonga, o lo tatala le ua mōria i tuutuunga, e au fiai ma le tau fia o lona tusi folau. O le whaiai o se isi tangi a le pāle mia whaasanga le te tai o le itua ngai. Wa whaelo ai e le sunga tuila e palupe sori aisa i lele maria lea ngaoi. Le tapena ai o lana fo tangi, e mōri ai le te tai o le malo. Wa whaelo e tuila e pai le whaelo inga matu sitale le nei vā yaso, o lana tangi o le a autu i tua inga tau wha leanga le pāle mia, na wha tutu atu i a te ia inisi o na saunuanga i upenga ta wha ilangi, ma te tonu o le pāle mene. Alena ua toi mori aia. Ma soe wa ngi nerfias. I o le li pāle mia. Sa pia ua o ta lepe. Ia i nā le o te soso ese ma mei. Awa le toi tā ua mei o le li pāle mia. Pero sa o tam fai fo la ia. Mai a uto moa mai. O teno teini. Sa vera whatuanga. Le whatuanga e. E tau o na tū ia mea. Le amen whasi tikanga e le kawhena. Ai whainaka. A le sia whatuanga le leia. A le lato kapeneta. Se si whautua le pānia. O se whautua le he, e le se whautua e whalea ngai le li pāre mia. E alo whautua fwoi nā i whaipure uma. O le lato waima. E le leri o la atala no atu pāre mia. Tau sao iai i me whale ko. E mesi le ano. Me fare con pe mori. Kai pe so. Le ma kan yo
so mai. O nga le ai a mo i. E a fo e te. E ka mai mo fio le di pa. E la so e veni. E la. E fai a mo ria mai si io ma su mo ku. Fa sa mai paria. Le ala wa mai lola. O ke fsiningia. Le si ka kula. O le whakawinga whamua, o iai, ia. Whakawinga whamua, whalanga no. Mea kongwa ngā leanga, ko poile. Le ika, o tangate whafu. Ma wakawe ka? Ai ka leo, a wheseive. Le chapipi. E tangate whafu. Mo taise. O ngā oia kupe. La whakawai o whare whafo. E rana o mori e merda. E alusu e mai whare ia. O ngofo ma kofi o whangau skulanga. Parapala. Whainga luenga kongo e malo. Longa winga o la whangau e varea. Ai kofia. Kasi nga mea rao mori ai. Whakau o whane whafo. Kero whane whafo. Whakau kuper maro, kasi nga mea rao mori ai. Sa o re ma ngaku e. Ea fo e sa mawa o lok whamanga. Nge, wako mo fua. Ale ae se furu mo kupu mea rao. Agai. Le sai tai o le tuangai ma le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele madia le ngaoi. I sona fina ngalo i le whailo inga matu sitala. O le awa noa i o nisi o to finga whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa. Wa ame nei le whaatala u ula le mtanga luenga o whaamasinonga i le atunu. Moni talo sanga e tu inatu. E whaia i ai le whiriwhiringa. Wa wha iroa le ofisa sini o le pūlenga o whaamsinonga ma le whaafoina ma tau putau i le whaamsinonga. E toa whaamasino o loo sa inia. Ai fua le whaatumuina umo ia avanoa. I le ilo ilonga le komisi o le whaamsinonga. O stasi o vaenga tāua o loo wha iloa ia inga mo e fia tālo sanga. O le lipoti lea mai le fōma i le tūlanga o loo iai le soifua maloloina. O i lātou e le vāo le 5 ma le 6 tau sanga o le soifua. E anga wa e talo sanga mo ia to finga whaamasino. O le avea i o ala i moana le alali mo e langi le Lani Jackson. Ma se tausi soifua si nia ma le tele o tau sanga o lana tau tua i lea to mai. Wa whaelo ai e le sosa iete o le ngase o le kanesa i Samoa. Le whiriwhiri o lea tama i ta i tausi soifua e avea ma ofisa siri o le pūlenga o lea sosa iete. Wa whaelo ai e ala i moana i le whaasara launga le sosa iete o le kanesa. Lona nganga o le fia e tautua ma whaatino le ngā luenga. E tali atua ia a fianga o tangata e maua i le ngase. Ai mai se o le ofo ina o fesoasoani ma whautuanga. E maua i tonga fitinga tāle whea ngai ma wha i tia ai. Ola ma soifua e a fia le kanesa. O le tamaita i tausi soifua na tu inatu i ai e le tupo o Peletania o Salesa. Le pine tau aloa o le member of the Victorian Order. A u iai Samoa lana mai stete. I le te talaina leo le fono a malo le taupulenga, e peona sa tali malo ai Samoa, i le tausanga e lua awhelua wha. Manuia le whae ungo le vai aso, soifua. Pui pui lo a inga i le tau malolo, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i fulu, a whai ngono li mau tausanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu i fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E sili le poipuia na i lola tonga fitia. Fai nei lola utu fulu.
Talo for Samoa og Mr. Cowboy Lenné. Far for funger med mig, mor, mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Malol foi ave tavale hele nei taimi ole taiao ia vaiane nei whanau le taimi kolosila wala wha mole ole ua moli tamaiti o ngara taiao o so ona wha sa ina lo sa I vaenga lo kolosila nei tamaiti mo latu sanga le mua so muni o ngara whanau nei foi vaiaso lunga tatu o wala mangaya e leo pisi tele lunga wala le vava yatu nei taimi ole taiao pawar vaenga leo tema vatu mu mai lunga tatu highways ole pasi atu Mount Wellington on-ramp, pasal atu Alice Lee Penrose on-ramp, pawana vanga le mumu mai, isi vanga mora wala, lai pisi ala flow di lei ala nei taimara tahau, ma neia na fo ie flow di lei le, malangal mana vadele, losfuru nei taimara tahau, so ol tulanga na lo inunga la wala, le nei fo tahau, au tavane, usta itu la fono nunga la wala, to all time level on sai, fa tai fala longa click X or au na toi taru li poti nunga la wala. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolu sabaki, manono apolima, ishamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Ma'o, Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Aunganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fafainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with the very best. We are ClickX. Tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Vai ngala tamari talo tau whaftaile tenu le mai boman whafonga nei taimo le tai au vai atu o losfu toru le vevela le Samoa nei taimo le tai au e tu wawinga a waoalang le leini so taimi e fwoi vaenga o Samoa pa ue timu ono te vai atu whamaila mai tau e whaina o losfu ma le valu degree Celsius maurunga le vevela le Samoa le so luas pumat fa e lona mawanalo panga o malaba almanu le tai au o tara mafuta Samoa fa pena foi America Samoa mal fa fonga lungo le fa mo tasi ono tasi mal tasi Samoa malo se fomaria e le nei taimo le tai au fa talo fa le maro le tunu e le tu atu le vasa Tasmania Australia good day mate malo se fomaria luolo il maru lule le moi Canberra le nei bango le tai au si maru ku tere le tai au wingo le tau fa mawina mole la moi fa soro pu au le tai au langi le ni so taimi sfuloro Warunga na o ele maru rufa mawina mo Canberra le so malo la tunu o lala papa au melpore fa tala fa nei tai au se fulu mo le luolo ele maru lule nei bango le tai au wingo le tau fa mawina mo melpone le so pa una wanga mamani so taimi lang le leifo ni so taimi sfuluono marunga le maru rufa mawina mo nei as for raile malo la tunu I sini Australia fa tala fa ele nei taimi o le tai au ivolo ele maru lu Ele nei taimo le tai au fa mai la mai tau le asu sulu mata ko fira la le telo vaenga o sini Australia ma nei ma fanfana le los fulu e lona maulunga mo le nei fo ia so foreile maro le tunu ala papa au Adelaide lo fatu nei tai au fo malo su fulu o il malu lu nei vaenga le tai au fa so na awa o una wanga mamalang le leifo ni so tamis fitu marunga le malu lu fa mawina mo Adelaide ile so Brisbane, Australia, good morning. Malo si forma Luis Futasilo in Maru, Luna, nei time of the tie out. Mai la vai tau la fa solo in susul mata ko fila la mo to de so be vela mo ya mane lu sufa. Ilona maulunga ya mo le nei aso o tatu lia. Perth, Australia, fa tala fatu nei tie out fulo in Maru lu. We got tau fa ma wina mo ne so ala fa solo in susul mata ko fia fo la ma nei fo ma fa fana be vela lu fulo. Ilona maulunga fa ma wina mo ne fo aso for Tama ki makauro wa kilani no fanga fasala wa radio Samoa pa vai tolo mala mai fa fo ya olo fa maru mai le tai au ma nei le stimo pa ol nei taimi we gonna tau fa solo na awa e pa una wanga ni so taimi lang le fo ni so vaenga au kilani se furbalu o malunga o el ma lu le e mo tato le so tai au pa au dia la fa solo na awa lang le tau se fulfitu o ngana maru lu tai au pa ngai on tuatu la sala lang le tau lang le so fu fa si maru lu la so fu su tolu o na vai aso lumanai fa solo toile aso luas fut fal maununga maru be mariel langi le va so fo ka maru le titil tau
Pea vava atu whainumera. E po the temperature la mai a vai tau nei teimara tai au. Vai ngala tamale nā, talo tau nei fwoi, tai au fo. Faiste fo fuanga i tā pena e lau a inga mō lo longa. Tala noa i lau a inga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta fo lo fali. Tu au me tā ua e sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai male e sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lau a inga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Tau lungo tātou tala mai Samoa, pēr na whafonga i le tino ne fo i tai au fau te whaasala wina pēr tātou tulai se funu ma le lua o le so mori whafte tele sui o le tātou reida Samoa i pia le whionga mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai malo whafte tele e le tau tua foi ma la unanga o le ne fo i vai aso a toa avano lo longo pui ali e Samoa i so se tafora nei kelope e mea lo tupu tono Samoa pēr na whafonga e le ne fo i tai au fau ia a o tātou tala nā mai Samoa e le ne fo i tai au se funuono o te ale tulai valu mai lau mai moma la whafonga o le whatawhiti, o le lor whakawhikianga, kaurunga, o le taurunga. Tātou mā whasamon nei vai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua fiti vale whaia o le papa. E whapea le tala o le i a o ina pā ulia, e le toe mapu, ua wheasioa i solo, masulu vale ona o le fia sao i le loloto. O upu e whaatusa i se tanganta e le lava le si la fia, o le ala lea o le fiti vale. A o le tanganta e lava le loa e toa le lei lava e le aise mea e pole ai. A wā o lo o iai le poto masani i mea e tatau o na whai. Pe atu la i mai se whale velave. E manta wantu e pei ua iai se mea ua tupu. A wā ua fiti vale whai o le papa. O le whautuanga i a toa le tai. Ma ia sila toa ampo le ale mea e ao o na whai. Ia manuia lau whaasau sau.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. E whaingo whielo o langa, pe ale leilau wha aperitania. What's talai na nea wanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi tiseni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Le Shine Dental, susu mai I le latou whalefou. Butele ma matango fie, il whaia fuole siaki au oloa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stella mai o fou mai I le Shine Dental, I le nau le lima selau I vaiva tala. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanganga I lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le lima fituwha Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono ono whawha, lua fitu ono ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. O fiatu whātas iona no ngā tupe uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele e se tutonia lātou brokers. Mana au noa le onua o, whālua lua, onua lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E ia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
Wow, lala tanga mo Felisa Mikaele mavanga tavi tama yona tana le tautua le redi sa mo ina o toi lua se fulu malabalu mino tolo tolo talea o le tula eiva. Asa foraile o le tato por kalame wa lesi mo so oile so alo se tumo fata se mal tanto officially foi taia fo. Ala se fo mrea so no. Morning tavai. Morning sir. Lange mal nei tai au ya. Whaafelo i le nganga ma le whaaloalo i lau sunga lau au nanga nei. Ia mesi o le tāpua inga le tātou atu nuu. Ta vai e se le mana i o musika. Sawa. I mako fori pese le a kore whakariki mo le so o pala uli me whale alupu. Yes. Na le a ove mai. Na ulu peo la e whaifu ange wha sauri. O le a e kara furu le anga o waka usiti. Ia vai le mangai. Mga kua ka vai o kilo wa yaile ia se ko alalo le kia ma i ai le yang yo fa le anga pese va ile manga yo ngang sa mo le sa wa au mai al pese e ia le fe au le mo mai e ma fuanga there's a substance al e ai le we ngi ia o pronounce ma le u fa alo o pese u ko nga pese pungi we o le mara ma se sia anyway ka vai ma lo mo ka ko ngi va ya so fa i winga fo ile kau kua ngi es fa ile ta mai malo fa fe tai foi ia so wa o marka ko vai so dia nga pisi lo vai so pe on me masa ka vai ia nga la kur finga sa mo me sa o le ke ko me fi le ala nga u su pa ma ko u su lo e so swangi nga venga fa ia le ala pe nga kala nga wa ku malo pali ide patita e umbrang fanga ele skala va nga su ngi nga venga o ngala o isi va per programa ve ko so alo fai ka kala lunga pe fike so nga venga a fa nkanga mo nga venga e ma fo anga me pe le CV ele ese la senge me umbanga so ngi so alo ki oi e fa lo la senge fa lo CV ka ole ave le skala me recruiting agent wa ngi employers wa nga me manga wa fo ngale fi so nga venga ale kula i masa varia lo eso asa on me ngale kupu e fi malo loto le fa ko stick e te manjo fo ole o nga tu spaia ole sa ili mo tu ole ku ta ko tala ina mai ole ko to ina mai wa mai fa ngofi ke lo e vai mai ya kangir mamia ale lava kokolo ale lava kui mane saidi kokolo ye ola lo saidi mano ko ku le ko ole ko fila o fengo por kiki ai ke le nga ngar ko ku so la la mo la mo la tawia o tau su ngar nga mo nei time yo afa pe o lo saidi sa ngar wenga ai me se ngai ki lunga la ngol pengi fiki so ngar wenga ia ole foswangi nga so alo mal Martin Hotos ia o mai ele o isika ka mai fa ele skala o sabi me le ia alo le skala sa le skala ngali skala ka o ia me se pengi fiki ola afa ka ka so nga sa ngaru la ngai me ka le job seeking benefit le fo la ro fa pe ka limma lo so le wins ele fa nga renga le ko ma singa la ki pila pengi fiki ia le me mapu yai o sa ili se le la lo ia nga nga al Martin Hotos maso alo so swangi ia ngisinga vidi me ngeso ela ngumel vidi ngumel akale tak ia po fema me ka o ke lo mesu ia vai Facebook al Martin Hotos po so alo ia mar ngumel nga so alo ia lang ule ka ko ngumel so alo lang e vidi so me maki apolo ma meu paga ka fa sala be io vidi me pe ngale angelo le au ai ku angelo varu apo aisa mane elo alo so alo na titilo yo kilani ole teleo o wala fo ye ngalwenga fa ya wala o ila pito no le mangele la tala te fo no ti fo ye mo le ro pode ngona wala nga kau kai le pambo bol BP le rana pa le moto sorry le va ke le fa ngalwenga nga pa ke lo le wa open le o Wormsley Road le intersection of Wormsley Road mai Mackenzie Street o ingala polo mala fa kausanga le polo kainga ko fe ka vai o le Auckland Anniversary lo afe lo ko le ngalo lo vai ai lo e mangele fa inga ngala polo kan melenga nga venga le fa se fa ala ke le la lo la papa nga e fuli le le vai e ka o le flood resilience o ngai na le va veao le nga fa ile lo ko kala nga fo mengi ko fo ila vai tangata fenua o ia o menga maoli o mai fa pa ia le e ma fa ma ko o celebrate e ma ko sela au ele le loku ia nga loku na so alo ngir ka vai ele le ia ko nga sala mo
A fai ke ka la langi mela wasa langi ko anga lok. Anga fi foi. Ia ngo fa pa ia o pa ke le mai ko le ile blessing of vai ne lua le Pacific Orange. Ia le la. O ke vai ko mo lu ia vai dungo ke le ai. Oringa me ke der fa le ko kai do. Ia o va ko lu ma le ku mong va ya sik. Ia ngala ia sa o le o ta vai. O nga luenga nei council ia o so so ni langi kele ka nga safa i mangi o le anga ina ko fale o ngole flat o lolo vaia le la nga luenga le polo ke kile fai kolu ma fa ka usanga o fai o le umi fo nga frustrate nga ka le polo ka wa le la ngai va via ia al Filipina safa i masu o le meia ia male miska me ka infrastructure me local government e Simon Watts sa mai no fio ia kai funa ngai ka vai ki ngale maruru va vea e sa wa Simon Watts tanga le ko ki fil paro kai se wa ifo ke kamang e sa o misi ruki kai ko ki si kai ka pe pepe ia ngala sa miska fa musu le malo ia o ka le council of Filipina fa musu le meia ia ma local board members ia ma community la le fo ngale kama fa vesi me le iso alo wa ele fa vesi ele fa me che me fa vesi me po ma fa yo ko ma ko ia o me nga sa ngi ka ia ia ka langa le pro ke ki le ka o te Ararata project ia ngo fa ma vai ka vai de so ale lo mengi ke le son ma no so nga ka ma pe va lo fo so ko ngai pa la ngi maul ia si di le finga so wa o la flow le la le va ngale da bola so ka kala wo traffic wo ia ka va mo ko fuila ke le lo li nga ka le progressive nga ka ia kwa le po loka nga i le ala o fuli wa ka mingi va via wa fo lima fa lo ve fe ia lo li ka sa lo ko fe ka ma ayo pa la vale me ma ko va me le mo ka kala me ko po nga ia sa le ta vai ia le o tala le nga council ia fa sta fo inicio le tu nu e mesio lango ia community leaders ia local board me penga ia tato fo ia Pacific Wardens lena sa no fo le ia o tenente fo sao tato Pacific banga le e kele ka kwanga e le fia lu se pala ngia le skula ki town center menga pela sa mo ia ke kia mal vaenga ia pepe mala ko bangi la sa ia yumenga e lu la events nga kiva wenga fia mai de malo sa ila le miska social minister le va ngale mai ka ile New Zealand Fest ia ngai sai ngai fai masu le malu ia male le ngol ministry of justice va ngale ia o veni elua ka vai o e ko aswa ma si veni no so nga aga no ka poko ka aswa so ia e mi mal va nga ia vai ia nga ma ku mo kele ia ku mo va le sik a mai veni sa fa kai mai siki a vele si veni aquele lang campaign mas si veni ka fa mo manga ia mai ma pe ha pe ka ngu i fu nga ali le ku langa nga ia o lang fo le al malo community e fe so angi ai e me se ranga ka ku ka mam ki nga ma ko lo fa yele va ngalo Pacific Wardens a wa sa ngale mu e wa ngale ai ngai ko ingangi oka e so li ka ko ka mai ko town center ka so la nga la vans here ya ai Wardens ai tu mo le tu ya me se ka ngala i pe ka fa pe i ka lo ngai fa ngai North Harbour Stadium e le fo la wa ku le Pacific Warden le ko skula ki nga fo va i mo le sa ngale mu au ngai so ngai me ko pusa mo le fuso ka lo ngala ka pi le se le o ye sa le ya mane so la fa so poli o mama ngo kilani banga yo Pacific Wardens pe e pakingo ai me o ke ka ko ka lo ya i wa ya isi area e quiet la funga o isi area rough ngale ko ke le e ka fulanga ya ngi i va ai ngi si le i fo ngale ya pe me fa sangi ava ai ka makua e i fa alo ai mera kiki ia longo ka fiki mai ka mai e pe ku langa le ngakala va nga mai no fsio ia va nga fongia ka ko ngi ku wala papa ai me sa Auckland wal Pacific Warden ia ke le ai Pacific Warden e pie ke le ka sit ia ola ia le ka i lai ka ko pela i Otara mangela me sa Auckland no ia ko ke le ka Pacific ia ongol au ura vale fo ka me ki lai ola Pacific fo okay le fa vai aswa vai amanga binga ka vale le makia vangom so alo makia mo ke drive by inside ele la uai fa fier ko ai ngal na aswa fa so fa ya pa ya au le la uai kingi fangu ngal ven nga o le ven Pacific Warden
Okay. Nata fai uta ko fo il vanga len amatel po kalam fo. So la to la yelen la sene. Abta wala walang ole fang wat tar po kalam me ka o kelel fai la sene fa mon mon. Ola mo na so soni. Ma so soni. Fai le se la senge nga so amakaso ela ulena. Fai la ulena so ela restricted. Ela restricted so le full license. Langa o le sile mga umianga kele. O sa ilingo nga luenga. Ia so la senge. Yes. Wa foi ai fa fela nga ela ku o nga luenga pe le so la senge. Ia le simea. Apala nga luenga ava vale. Ave kuria kiliva. Ia upa driver penga. Embe upa ismenga. Ia se la senge. Wa fisi de ko iso la senge. Le ai o le ai la fa mo mo. Nga bia o sa fa lo so sesia e kauonga ile la senge. Ia or kulanga ka ngo ye. Ia ma me yo ka penga nga interview skills. Ia penga la CV. Wa le fainga si la fi employers ma recruiting agent. Le ko mai ma le experience la ye ke oi. Pe ale apie ko ngo CV me yo ka valeta sa ta vai. Mana ya lele ya wa la wailo la kung me su elo ket fong. Ngai lo umala ket fong ale le messenger Facebook. Wa mengi ngo melo ket fong. O ke ko lungal papi fong ale email ngai confident. Ai wa le vidi mai fi mga ola fo. So swangi eva. Le o vidi mai fa farkala kala. Ya, kala fo ngale o ka ko nga luenga. Fa ke sia so fi Eva, wa Silvia Park ka ska skulim. E mai Silvia Park. Ai fa ya ma ta ka o feli. Asawa. Malo faftai. Ja, so allemaal faftai te molta. Okay, ja, lo ke va ya to final la ya first 15 na onga. Ja, walang level fo nga Silvia fo ya kulang o first 15 na onga ma ya ke al ma ko korisi la o si fo Kelston. Ale pingi mal Auckland. Was a semi final ia Kelston ma Sacred Heart. Semi Auckland Grammar ma St Kitts. Ia ka o ia ma ko fuila. E pe ia I Kelston a makalme le rugby scholarship. Yes. Kai mi crime Henry late 80s early 90s. Ne la ko nga solo ma ia Kelston. E ko fa sa o me le o le vanga le sa. Ia ole kuranga wa ngoma fa pe o isor ki nga fo ya ka vai le fa no ka se fe nga se ka. Ia. Ia. Kalo ia au mangu fa mo ngai fa ngau. Ia wa kamangi. Ia o future le ole la ka pieng usila na o blacks mala ko penga. Ia mai se o alon fa ko ngu. Pe le ko kina fa ko mangu. Fasu fa ka usanga. Fai ko kasi le haka I lumo la lankele o kasi maka ukia. Ia. O kulanga ta vai o lo ilu o lo ngai kua pea ia iu fueka sa Martin Hotos I la ko so swangi a onga o le homework center la o fa au pea. Ia ai mai se ia so swangi na pe nga ka so alo le o fa mai ele sunga I leo ya kumong vau. Ia give me a call I can come help ma era usau. Vai fa lo ko ngelo fefe ka meki. A o la ko mo ula fala ka ye ka meki ia sko ingo kumong vau mala. Faftai ta vai mo matu wa no ne va yaso. Faftai volta po inga le tato wa tu no au fa fonga au mai mo. Ia ia imong io le ku I kongo pamo mo ka vai fa penga le ku ngu. Ele asal fa ma se ma ma. Fa le kongu skala so alo fo I mai pe so alo. Awa ngai fere fu me ngaru ki la foi mangongo o ese ia la foi mangongo. Bang wir ngai weekend ta vai man we fo ta po inga la tunu so foi ia. Ta la so alo molta po kala me le ta al so alo se tumo. Malta po kala me vale se mo so le foi as for ile. Just put him up. Leva. La lele oe inu ole vasa. Te
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupulanga talavo ine ia so se mana o faalia le malu ai tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole mole so tei filo malu Bueno, mawhawhiwhia kora tai awana o toi se whulu I leiva tātou asiasia tulu tau tua Digi Sal whiwhia o whatas maire whia ngare di pule na pepe tuna tare lene whawhongara lei a mese pēr whapea lewa e saune te malanga I Samoa te lefso swani Digi Sal e watu ati o SIM cards data sa whain whaonga I Samoa malo e alantou packages e whain whain o whie ma wai data I Samoa ia if siri fo kako purple talo mai si vanga okay por nela la ku maka ko ngin tai ona bebe after mo time nei tai ma ro sifo afelo e tu lo sunga le o le nekta e ya fa ta lo fa tu foi a angale tato pokalame tonu au kilani ya e me se foi la to lo fa fonga mai lunga le upenga ti pai lang ma lo le soi fo manuia malo ya mo forka ko vai sori ma eu as for foi bela ko Ia o le tala fia ia tia o mai la swana fi manei e o tala mai o tava ia tu na 2 degrees 2 degrees ia le tai au pai si te leo le se sengol pa ule ma le tasi ma le lua le na fa polonga ina mai ta tau le lua vai aso mo vai ia ne o mato ai pa ha ma o tau ma fanfana ia le lo fa le tua ia o tava I fo ia o tele na u su fia to tele o te atu le mati atu le malulu sa whengai matatou. Ia ai, whaisi tele o nai mea tupu neiva yaso a tawai. Ia, ele ngato le tātou sei, le sa whatino le aso, le mauaia tātou voucher se whai whatau le back and save. Ia mautuaia tātou tā vale inai le BB. Ia, e lao na iei lātou I o whamani na ele tātou se leni sa lafu I sa mua le My Cash. Al te tisau le whangai le ClickX. Ia, o le aso sfulutasi. Aso sfulutasi le na lafu se leni lea. O le ngoale le stalai o Lisa Reupena. Sa lafu se leni le fitu tasi. Iwa tolu lima. Fitu tasi. Iwa tolu lima. Ia ma uman malo Lisa. Ele se lauta lai fai fatau ia mal se lauta lai utuaila na tavale e fortato top up ia Australia sa la for le numero fitulu fa tasi olu ono ale numero sa fa nga la fortato top up le ole o fa tasi o lima ivalua o no lua o fa tasi o lima ivalua o no lua ia ma wa mo foi se lauta lai fai le fatau fa lo lua ia mal se lautala ia e utuaile tavale ia o nisi o whaamanatu mo tātou a o sangi malange Samoa ia mwhaina piki atu SIM card ile tātou ofisa ia mantua tātou ofisa mana e tatala ile afole iwa le tae au ia se ia pa ia le tolu ile afiafi ia o mwhaiona sosoani atu top up ia mwhaiona whailau lau pando ia I tūlanga masani ai tātou ia o isi vaenga tāua ia mo I lātou o lo fia whaia lātou whatau mo lātou ngā luenga I Samoa ia nai lua awala mwhai ia mwhai na lafur se len ia e whao ngā aile a ClickX tau no le My Cash o Digicel ia pet susu mai fo e whelua I male talai ngā tia le tātou ofisa ia o ia nai mwhai ona
Ia whaatauanga i le agent al tātou Bluebird i Samoa. Ia, o tia fui. Ia, e whai ona whai ele quote, ma whai ona pei a toala u oka i le tātou ofisa. Ia, e ki liva le Bluebird i Samoa. Ia, nā fwoi am whai ona whaatau e lau Pepotaro, ma ua le ulu, ia mo whai le tātou Kasava, ia e whai umatu lava i le mauta Samoa. Ia le tātou tau tuala nā, ia ma whai whai ona tongere cash power, mantua e sau e fia tongere cash power molo ainge Samoa. Awal me tawe ia i lole ngona lole tau cash power Samoa, ia ma le mita nampa. Ia ma whai lau sosoani tia, ia e process la tau cash power. Ia e maua ia te min nā, ia ma la follow i Samoa, ia e enter tau ainga. I tu tono le lato mita. Ia, mo nisi vanga umoa tātou tau tuesese, ia, whaaso tai mai le o luatasi, 5 ono tolu whawha, o luatasi 5 ono tolu whawha. Ia, mal wha manatu i tama mateine tuai umoa le tātou Kulisio Samoa, po sui o le tātou Skopa. Ia, wha malolosi mai le tātou Samoa College STEM Project 2026. Au amatadia le tātou ngaluenga le toi whaalelei o potua o ngai tolu. Ia, o loa o inaile, matau putau science, o maths, o technology, matau putau engineer. Ia, e pei o na talusanga mai eile pule a onga, o le tātou phase 1. Ia, o le toe avese ina uma leo to tonga tuai o le potu. Ia, matapena. Ia, o wato e whaafowina. Lea nao le amata le tātou phase 2. Mantua, FF sosoani le tātou poloketi. Anga isa o lunga tātou website. www.scopa.nz e mawhai ona e le stala i le ploketi se lau tā lai a matai lau le stala ia ulea oe pe se lau pe tele atu ilunga ia lau fitosoani ia awale fausi e ino a tātou a potua onga ia a so taimere o lua tasi lima ono tolu whawha ia a fia mna o mia fo inisi information e ala le tātou ploketi na ia ngaruenga o lo whatina mo tātou a onga i Samoa. Ja, manuiata po inga le o Blacks le nei weekend na tawai. Ja, mi se for sauni atu al tau au mai le West Calston. Ja, leo le ata alo ma le au o Keramal final first 15. E langa leo le se au matou ma le South, ia mai se matou au ia ma le East. Ja, wa malolo matou au se me vai. Malo, fa te tela bebe, fa te mo le potil nei tai au, mo le foi fai for le asa ma le weekend so. Ja, fastaila soifua. Pule le digital mo le tātou le potil nei foi tai au fōre tu tōru de Samoa. Le Spotify ma runga wala nei foi tai au fō ma na ele flow le le traffic le nei tai mo le tai au le ai ma se vai ngo poloka nei tai mo le tai au ma lo foi ma lo on sai avata vale. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tolo miro tolo tolo le tola iva le fa fonga le porkala me malo le tai le Radio Samoa lona so fa so ku so taro fola le lua fel se fulu le ona malo le fola mo le to no sound mai mo taro telefone so ase yuli malau da mai pese mal matangi ma sa Wo follow go ile tala we fa ipo ipo. Ola utala itaga tau e tailo. Fale tonu lo ma fau fau. Ine itala e uiga
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fatala fatu mai a te roni sila, mo tala nei mole le Johnny Sila Pasifika. So I Maria. Wala bata ia le tau tua o pui puinga o whamtalanga whaari lorilo ni sila le New Zealand Security Intelligence Service, bol NZSIS. O whewhesia inga whawa malo o whaatelina i whamatau saonga le mua mare pui puinga o ni sila. I lana whaapsengana muli nei sa whaamatalanga i le li whaatonua ao le ofisa mo pui puinga Andrew Hampton. I le si o mianga o whaamatau o iai. O se taimpido sili atu le nei o white iai malu i tau. Mai e tā wai o i tu ainga o a mio tau whaaleanga ma whaatinonga o tātou tilo iai se furuma le lua masino mo vai. O whaamauni ai o pido sili atu wai o na tele se whaamatau mo se atunu e peo ni sila. Pe a fua ilona la po o male tūlanga o tā tia i le Pasifika Sauke. Whaari Hampton, o tangata lau tele ma company tu ma oti ni sila nei, o taula ia e tunu i whafo mo la tu sui, e saufi ai a seti tāua. E au fiai whātou inga whaari lorilo me tō tino tāua, au wala whāteknolosi mai si whāmtalanga i le whālau te leina. Mai e tā ua fwoi, e whaono tilo ni e tunu i whafo e whaabalea stanga te du tonu sa whainga malo i se ngā luenga tong tele. Ai pē taum whai ni o sa whainga whai wha malo si tawalatu i au wala o so te inga lau tele. O whātinonga sonsonga e au wala whāteknolosi ni sila nei a patino lea, pe a whai e sila lei le whaongai nai le fitafita. E pio le whaalau te lino vaenga tau suenga vani nimo, le foi wa lama tia nai mai I whainga whaaspai e langoina e whainga malo e tunu whafo. Whaaria le tau tua, o tangata me tunu I whafo o na nofo I ni sila nei, e le o whea o na taula ia e tunu I whafo sa malanga mai ai, ma o lato sui e whaia ngā ruenga mo I lato, I le tiro le whaatapula o lato waia tau I whainga whaatemo kalasi, ma sa o le tonga le ni e tunu. Ai ui lea wala pita ia foi Hampton o ni sila o whiteia I foi. Malama tianga mai lava I lo te whale. E iai ia leo tangata so na mae mwhatu whale lave o whai masao. Ile si o mianga o whaamtalanga e whe vai iai. Ile mai au na polo misi ai o tu ai ngō langa ino no foi I la talata I matawhanga I sini Australia. O se kulupo tangata ave pasi ki wisa I wane ina nofo I ni whale leanga. Toi lea mo whaiona toi taliu mai se I vangana o toi tongina le whai te wafe mafe o tā laa. O le uni mo whelawa inga New South Wales, le New South Wales Transport Union, o la tu whaalia sa whaasala lau ar company pasi ar keoli, ia ngā ruanga ave pasi mo tangata kiwi le polomisi e o whai ngā malanga I valele, mane nunofo I whale la talata e mita whanga, whaapea ma tongi le tele. Ai petai, o le tupe mo moto tongi se furuafe tā lapo le bond, e tau whia la tu ngā ruanga sa mapunane, I tangata whai ngā ruanga ai le seinia la tu kon kalate. I le tōtero I la tō o mai ona whaatau ese o la tō me tō tino ni sila nema o whainga tātile ona toi tiliu mai. Sa longa I le whailau tusi o le uni Toby Warnes, I le porokalame ale 9 to noon, ale le Johnny Sila. O lo la tō iloina I le leilo rifa mani tō tolu a pasi o whailoina le tō e fia taliu mai ni sila nei. E iai lo la tō anga o le tō sumare fito I la tō o iai iri te mine I le tō se furu o ave pasi. E pia na whaatanga e awinatu I la lole a por kalame. O lo te ena le company pasi al keoli I nei tua inga I le whaalea. O lo wha maoni lava le company tūlanga umo whenga inga ai le sainia. O tangata maori mare Pasifika e mawala lo atu le whaatūlanga no le whaamu stigma. A ngā ia I lato e ea whianga o mafofau na I lo papalangi ma tangata Asia e tu sai ma sei ungo se suenga le University o Tako. Sa mawai o le so whaatasi o wingo tangata maori ma le Pasifika ia whianga o mafofau I whaato sino so I fumaro luine tuwao. Wai ua ne I le tu I ki tiai o ni tau wha sino lima I ni sila nei. I le whaonga ino wha maunga ma le sa I ringa umi o wha solo I wingo ni sila, le New Zealand Attitude and Value Study, e wā ili nai le wha tūlanga no le wha ngona mawhan whana, o le limas furuwaru wafe o tangata sa awali le so suenga. E anga ia I lato e ia whianga o mafofau. Sa longo I le taitai o le so suenga Isaac Jamieson I le Johnny Sila. O le so suenga sa whaavasenga I maftanga I le vāo tangata anu ese po ethnicity, mo le wha amu ia whianga o mafofau ia te roa. Wharia Jamieson, o le wha amu e tele ona vaenga ese iai. A sa ratu tāula I le winga kasi o le wha amu, I le awala e wha pēwhea I tangata sa a wai ona whaavasenga o latu wha longona mawhan whana,
anga ia ila to e ia fianga o mafofau i temene o le ungo le suenga o lu i tauina ai ne fa amtalanga momo atu mai sa i linga i temi o mawai malangona lau tele i se tulanga fa pea e iei tu ai ngo tangata nu ai po tangata o le ele e au tasi i le tele atu so lato fa tauemu ia fianga o soifua maloloina o mafofau o te nuu mero mo tu le Pasifika wa awa ia tu le malo o Amerika le tu o ia yo saina le sopo i o le tu la fono. I le mai ai o le whate te ingo pomu whatu tonu walu mamao e whatu teia wa maulu e ulina i niuklia le Pasifika talu i nei. I se whaamatalanga whai whaatasi sa whaamatu ina le malo o Amerika le su tasi le masina ni o kusum o lo whaadilo lilo na tu o ia e whapea. Sa tu ina e saina se whaalinga i le rolangi i le loane ma le lusu man whai tula i le pomu whatu tonu. Ai li whanaina nei pomu whate tai o ngā Samuel Pasifika la te tūwalu i le amatango i ulai. O le whaamtalanga, o sainei motu e wha le whonua tai o le Pasifika e au fieni sila Australia, ma motu e lua le Pasifika e la tō te amana i eina le atunu o Taiwan nai lo saina, le Marshall Islands, ma Palau. O le whaamtalanga e munmuli mai ini nā yaso talo na mai ale whonu tanga minista o vai whafoi fiti le Vastaruai, le sa le folasi e se whaamtalanga whai whaatasi e whai tio inai, whaatete ingo pomu nuclear a saina. Ta wai, o Amerika mare whaito se fulu i se tunu sa la tu whalia, o whaatete inga talo ine le Pasifika sa le tausisia i tūlanga o whaatinonga. I le tele o tunu e la tu te whaongaine alofia i le ali le mai o se o se whainga. O le whaatau tei o ni whaatete ingo pomu whanāru mamao e au norma le lavo se teimi, e whai eise whaalinga mō mua e matau tia tu e whaarwa lave ai, i le file mo mane pui ngo moto e tūla lata i nei whaate te inga. O le alfa inga o le teimi sa o la pata inga sa ave saina e moto o Pasifika e le o maua i se tonu i le lau mua Beijing o la lato tā mamau sa lato muli ta ia tūla whono whawa malo. A ia ni sila sa lato whalia o le whaate te inga sa whaatino i tonu ni nai tūla ina ua mae a la pata inga saina e peona i o ina e Australia, Japani ma Papua New Guinea. E taonga regime maunga wa malanga tune Afrika i sauti awa yatu le All Blacks. Le fia nafi sa lile e se ailea numero se fulu mai kalesete. Ina ua mai ona ave i le whaia onga le All Blacks Steve Rennie. I ale iuenga ta paina tuailea tamata alo mata ina. O le awa yatu maunga. I le awa ona walusi le tamata alo longa ato tono le leine tua Billy Proctor. I se manoa. Ma se atu ngarunga tele le tapu vai o le tamata mo le numero se fulu ma le suma le lima Damien McKenzie. O Proctor sa fa amanu olia le ta'alonga ma le stoma se le stona i tuluai. Wuto e taliu mai ni Sila o Mackenzie. Sa fa amanu olia lun te puvai le minu te mua lava le ta'alonga sa manu le All Blacks lim so fast i le ai le Sharks. E va vea la so lulu le vaso nei i Durban. Ai le tu va atu mo af Amerika i sauke. Sa longa e maunga le vanga tala le staff. Sa ia maua se vala au mai a Rennie le tai ona nafi. Le aso ua mai ona whiwhiria i le Canterbury e mua mota aloa i le ta'alonga mo le pui o le tali tau le Ranfurly Shield. Whaasanga ia bea plenty e le stonai. O maunga sa muli ta'alo mo le All Blacks i le ta'alonga le ngā champini mo le pulorangi luaf mo le futolu. Le sa whai ina ia Afrika i sauti le All Blacks i Paris e Frani. Ma ngā ia tuai ma ta'alo mo le kalapo le tō shipa. I le ta'amana sanga Japani mo tō sanga tolu. Ai le tue te liu ma Japani nei le lua masino bawae. Ma le wha moe fito a mawhaino whiwhiria mo le au wha wā mano ni sila ia Oktopa. O le nao se furu walu masino le whengainga sa isenia. Ai wilea o na ua lua ta alonga o ta aloi mo Canterbury le ta amarasanga o whai tu malo ni sila. Sa ia lava le awa noe whiwhiria i pe a whai. E mara o mia le All Blacks e sui tūlanga se tama e wha manu oria. Pe a whai leo foina iai ele la kapia ni sila se wha tananga wha pitoa. O iai ni nai whau tuanga le whaia onga laula ka pilita le New Zealand Warriors and Webster. Mo le whaia onga mumua le All Black Scott Robertson. Pe a whaia e li liu mai le liki. Mo le te i or kalapu fau le motu sauti o lo tāu sanga a wai ta amasanga le NRL. I luru manai. O le ingoa Robertson sa whate i o na angia ane i le vazore. E na te whate uteia le kalapu fau o le Southern Orcas. E wha mautu ka le stete e a vea ma aulo na luas fulu le ta amasanga le NRL. O le president o le Orcas, Sir Graham Lowe, sa i tā wai, sa o fwina le whaala tunga i le whaia o ngā mumua le Crusaders, ia se kone kalate whātau sanga. Pe a whai e manuia ma manu malo le latu tāu sanga i le lai sene whāta moe ai. O Robertson, whawhiti o na manu malo le Champino le tāmar sanga supalaka pi o se whaia o ngā le Crusaders. Ma a veai oia matangate pito sili o na laulua e a veai ma whaia o ngā le All Blacks e pe tai.
O lona tau le leia sa tei ai whae tionga ina ua vea ma whaia onga le peaulin, ma wha te ai efto a lua tau sanga le whengainga. I le luas fulo malo, ai fitu whae ina i lalo lan te inga. Ai sa wha whiawhia ina i o Webster i le teimio le lato whonotanga ai tasi sa whaia ma Robertson. Whaia whaari ai sa whaia se lato i Pukofi ma Robertson, Stacey Jones ma Daryl Halligans, i kalai stete. A o whaia se lato ta'alonga i whidia i le au i le lua tau sanga o mawai. Efto a whiawhia lava Robertson i le All Blacks e whaia o ngain. Whaari Andrew o stangata le tele, e te mwhaiona e tilo i lona whanau nonga a vea mwhaia onga, ma le whanau nonga le ta'alonga. E le whaia onga lava i Robertson i se auraka piliki au whaari Webster, i le isolo manato se tūlanga e whaali tunuai, a wa o wha maumonga ua whailoai, le o tau tai whaate te ingo whaia onga e whisuia i laka pi, e whaia ongain. Tala nā nei asa, mautanga te umai ang maru, mai e manuia lo waso. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lo lunga. Si aki lo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si aki lo toa tusi pele ono a fia ngō fia lo mauta i lo lunga. Tala noa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota, tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lau saonga le mu i taimio lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Tasi lima i watu, amo. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta fai langi enterprisecast.co.nz. Pe vala au mai i le ovalu se lau 5 lua tolu fa. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 O tupe wha momoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha awau pia le tāru whapitoa nao le 5 tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha momoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou lala, o lo apano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, bo le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai siri ato na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, baru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O le Samoa Realty, ua whaatutua ina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o i le iloiloina o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsauta il telefoni, o ono walulima, lua wha O ono walulima, lua wha lua. Petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha maa venga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu. Fale mata upo le tusi o fata oto e faita wina ile upo le poto le nei fo itai hao. E ta itasi uma fafine po poto matina elo na fale. Al fafine valea na telepeti ai iona lima. Olo sa vali ila nami o tonu le ua mata u ile li. Ai fapio pi o nala le ua ino ino ia teia. Olo le ngutu o le vale le sasa o le faa mawulunga. A olo ngutu o e po poto e leo leo ina i lato. A le eni povi, wa mamale fare povi. Ai tele me ma wa mai le malo si o le povi. O le mori mau wha maoni e le pepelo ia. A o le mori mau pepelo, o le tala pepelo ia. E sa ili le poto e le tangata ta wemu ai le maua. Ai fai ngofi le poto i le warangona. Aluia ai luma o le tangata valea. Pe a e le iloa ia te ia lau ngutu o le poto. O le poto o le tangata mafau fau, o le fau tauta lea i lona ala, a le balea o e vale lea, e pepelo lea. E tau e mua e vale lea i leanga sala, a fe alfani e wa mio sao. Moilo e le loto lona lava tinga, e lea ia fo i le tangata ese i lona oli oli. E fao mutia le fale o e a mio leanga, a le fale i o e a mio sao, e uruola ia. O ia ile ala o tonu ile manatu o tangata. A o lona tonu unga o ala ie o tiai. A o ata lava o whaano noa le loto. O le unga foi o le oli o le whaano noa lea. O le o tu umuri i lona loto e maa ona o ia iona la maala. A o tangata amio lei e maa ona o ia a iona la maala. O le o whaingo fie e talia e ia upuma. A o leo wa mafawfau, wa fau tauta o ia i ronala. Wa mata o tangata poto ma alo ese i le leanga. A o le vale, wa faa maurunga o ia manofo fatala noa. O le i tango fie wa ambio faa valea o ia. O tangata foi wa fai tonga fiti leanga wa ino sia o ia. O e fai ngofie fai mo latu to file valea. A o e mafawfau, e faa pareina i la tou le poto. Wa i foe wa mio leanga i luma o e a mio lelei. Mai anga sala, wa i foe lantou, i fai totoa, o le a mio tonu. Wa ino sia, le wa mativa i le lante tua oi, ai to te leo e alolofa i le maua. O le ino i le lante tua oi, wa anga sala o ia, a o le alofa i e o tingaina, amu ia lava o ia. E le wase se ea o e fai tonga fiti leanga, a o yeile lo fama fa maoni i e fai tonga fiti le lei. O yeile mau inga ruenga uma, a o le upu ala ngutu na o le mativa e i ua iai. O le pale o e papoto, o la lato o loa lea. A o le valea o e vale lea, o le valea la valea. E la ve ina tangata e le mole pang fa maoni. A o le mole mobe pelo, e tautala o ia i mebe pelo. O le matau le li o ye le fa tu tuanga malosi o ye fo le malu mola na fa nau o le matau le li o le puna o le ola lea e alo e sai mai le o ti ai o le totelo le nuu o ye le mamalu o le tupu a o le usange e ye le malia o le li o le ua fa totoa te le elo na mafofau a o le waitangofi e fa e ina i lunga e ye le valea o le loto le lei, o le ola leo le tino, a o le matau a o le mea pala i vilea. O leo whaasa wale tangata mativa, e wha alumaina e ia le na whai o ia. A o leo wawa ia te ia, wa alofa o ia,
i le tangata mativa. Wa tulia le amio le anga i lona lava le anga. A o le amio tonu e ia te ia le whātua tua pe ao ti oia. O lo nofo mau le poto i le loto o le ua mawhau. A o mea wa te tonu o e vale lea e whairoina. O le amio tonu e vi i aile nuu. A o le angasala o le luma lea o le nuu. O le alofo le tupu o lo iai le au na poto. A o lona to sa o lo iai lea i le e tupu ele maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere. Yeah.
Radio Samoa. Taslima iwatoru. Amo. Attention all Bainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fait cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodwha. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Le Shine Dental, susu mai I le lata falefou. Butele ma matango fie. Il faya fole siaki o oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai I le Shine Dental I le na le lima selau I vai vatala. Faya four quotes mo le wins ma le ACC. Patasi ai ma le fai four tong fitinga. Moe full valto sanga ngai lalo. Le Shine Dental. Hafio mai loa I le lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga fapito. O fitu fatas yono nonga to pe uma. Ai asa to pe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele asa to tonya lato perkers. Mana au noa le onwa o, falua lua, onwa lua tasi. Beta mai ane I le trustfinanceMortgages.com. E ia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. Alo fa fokol tu tuar bude Samoa mar porkala me maru le tai au ta tu yele ne yas for raile was a full fa ya yas o kusol tara for la lua fe was a full mare ono ya le pisi fo isa ye nei matua matatu o masata pena ta maiti nei tai au fo mapuane la ye manga valo ke sene fa be vela ko sa morge ka ya Ana ba ile o kesene ma o ma
Ta tolo fita tunga juta mga luenga o le nei tai au. Asa muli o ngā luenga lan tō le ngā lue whai unga vai asu te tasi. Mālo le o sa. Wha malo si langa o ngā luenga ri e. Tua ia li ma wha moe moe ilea tina ino tātou ai ngi. Ia kongu e kokongi le whare, kokongi mea ai, kokongi le piro TV, ma le elikise ma le mea uma. Pawhi whianga. Au alo whaiva lea tino i tutem whaiva next Friday.
Talaflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaua. O te na fo ma fatali mia soma Uala talata mai le ruga Ai le ai sene o te popole ai Uau sauni Pea pesi mai matagi ole olaga Pea so mai ole vasa Tau tai mai le ali e ilau folauga Hiata fatasi ma oye Hia so umai Toia fio mai Yesu Toia fio mai Iao Toia fio mai Oia male pupula Toia fio mai Yesu Honei mata O te nofo ma whaatali aso uma le tautua le Radio Samoa. A o eva le whai ungore neva i aso eva whaane nei. A wale o makawa I misa I o I wharakalapu whai fōni pokala me leo leva I aso. Fiu leo vau kou misa. Mese ko anga I o le loko wha mone pesa I le maleota. Uai ule po wa umale siva Pese muli a o e fusi mauita moso
ele ai ole a foki ele oyai se mama lo lima
Petua tasi mai le tia maa ia ua malitai me wha ma tawhia le tātou porkalame Peters Towers la wha mau ko kere la au ko koma ia konga la ua kulongo winga whai le maliu le whai ungar vai astu karu si ele le maliu le Warriors ma talova sunga ia stoe lau fui fatu le wha mai o to Wellington, Oregon, America. Ja maro la tro o la se tau tu le a o la fa fa nei ta ma nei fa ba so to ma lo be fa nei fa ngalo fa te tere la tala mo ta po inga maruire nei aso. Have a pleasant weekend. Look after yourself and God bless.
Iwatolu Amo Radio Samoa. Fatala fatu mai Aotearoa Sila mo tala nei molele i Tony Sila Pasifika. So I Maria. Wala bata ia le tau tua o pui puinga o whaamtalanga whaari lorilo ni Sila le New Zealand Security Intelligence Service bol NCRIS. O whewesia inga whaavau malo o whaatalina i whaamatau saonga le mua le pui puinga o ni Sila. I lana whaapsangana muli nei sa whaamatala nai le li whaatonua au le ofisa mo pui puinga Andrew Hampton. Ia le si o mianga o whaamatau o iai. O se taimpido sili atu le nei o white iai malu i tau. Mai e tā wai o i tu ainga o a mio tau whaaleanga ma whaatinonga o tātou tilo iai se furuma le lua masino ma vai. O whaamauni ai o pido sili atu wai o na tele se whaamatau mo se atunu ue peo ni Sila. Pe a fua ilona la po o male tūlanga o tā tia ai le Pasifika Sauke. Whaaria Hampton, o tangata lau tele ma company tu ma oti ni Sila nei, o taula ia e tunu i whafo mo la tu sui, e sauwhi ai a seti tāua. E au fiai whātou inga whaari lorilo mea tō tino tāua, au wala whātekonolosi maisi whaamtalanga i le whālau te leina. Mai e tā ua fwoi, e whaono tilo ni e tunu i whafo e whaavaleas tanga te du tonos whainga malo i se ngā luenga tong tele. A e pē taum whai e whaianios whainga whai whaamalosi e tawalatu i au wala so te inga lau tele. O whaatinonga sonsonga e au wala whātekonolosi ni Sila nei a patino lea, pe a whai e eisele lei